ਜੀ ਥੱਲੇ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਨਬੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰਨ ਕਿਹਾ ਨੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਖਲੀਫਾਤੁਲ ਮਸੀਹ ਹਾਂ। ਖਲੀਫਾਤੁਲ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਲੀਫਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਖਲੀਫਾ, ਇਹ ਖਲੀਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਸੂਲ ਦਾ। ਖਲੀਫਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਾਇਆ ਦਾ ਸੀ, ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਕੇ ਖਲੀਫਾ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸੂਦ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸਕਰੀਨ ਵੱਡੀ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੇ 2-3। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਜੋਜ਼ਫ ਭੱਟੀ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਕਰਾ ਹੋਏ ਨਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਨਾ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ 25, 26 ਤੇ 27 ਵਰਸ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਯਹੂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਕੋਲ। ਯੂਹੰਨਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਬਰੀਫ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਈਸਾ ਇਬਨ ਮਰੀਮ ਦੀ ਤਰਫ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਈਸਾ ਇਬਨ ਮਰੀਮ ਸੇ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੌਨ ਜੋਹਨ ਜੌਨ 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 ਨਹੀਂ, ਅਫਜ਼ਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਥੱਲੇ ਲਿਖੀ। ਮਤਲਬ ਕੌਣ ਸਣ ਦੇ ਕੀ ਰੁਤਬਾ ਸੀ? ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਈਸਾ ਇਬਨ ਮਰੀਮ ਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਏਲੀਆ ਦੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੂਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਯਹੂਦ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ کہ نہیں میں صرف پانی سے بپتسمہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اگر مجھے موقع ملے اس کی جوتیاں سیدھی کرنے کا یا اس کی جوتیاں دے تسمے بنن دا تو میرے واسطے وہی بڑی فضیلت ہوئے گی۔ ایلیا دے بارے کہہ رہے ہیں۔ افضال صاحب السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ وعلیکم السلام، کیا سر خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ سر نہیں سر جی، آج دن نوکر سناؤ کیا حال ہے؟ نہیں کوئی ایسی بولے میں آپ جان جو ہے نا، مختلف قسم کے کریکٹر ہیں بائبل کے اندر۔ آپ کس جان کی بات کر رہے ہیں؟ جان دے بیپٹسٹ کی بات کر رہے ہیں، یا یہ آپ جان کی بات کر رہے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ڈسائپل تھے؟ یہ بائبل کا چیپٹر ہے یوحنا، ٹھیک ہے، یس، وہ ہاں بک آف جان، بک آف جان، بک آف جان۔ یس، وہ جو ہے نا، وہ ڈسائپل ہیں حضرت عیسیٰ کے، مطلب یہ کہ حواری ہیں ان کے، کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ اگر آپ جان دی بیپٹسٹ کی بات کر رہے ہیں تو پھر آپ وہ جا رہے ہیں اس طرف، کیا نام ہے، جو وہ پیغمبر تھے اپنا، کیا نام ہے، یحییٰ علیہ السلام۔ تو یہ بائبل بائبل سلائٹلی کے اندر ڈفرینٹ۔ نہیں، بائبل کے اندر جو ہے تقریباً میرے خیال سے 5 چیپٹر ہیں اس کے، جو بک آف جانس کے بائبل کے اندر۔ اپیسلز ہیں زیادہ، ویسے تو بک آف جان ہے مگر اس کے بعد اپیسلز ہیں، کچھ پارٹ اپیسلز ہے، اس کے ہیں۔ بالکل ہاں، پارٹ ہے۔ تو ایگزیکٹلی، تو وہ کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن یہ کہ ہاں بک آف جان ہے، بک آف، مگر ایک بات بتا دوں آپ کو میں، بک آف جان جو ہے اٹ از اکارڈنگ ٹو جان، اس کا مطلب ہے somebody else is writing on behalf of John.
So it's not according to, मतलब जॉन खुद नहीं लिख रहा है, somebody else is writing, but he's saying according to him. You see the point here? Yeah. तो ये ज़रा सा डिफरेंस है यहाँ पर. सही यानी कि मुकालमा बहुत अच्छा है, मैं यानी कि डिस्कस करने वाला बहुत प्यारा मुकालमा. देखिए बाइबल पे अगर आप जाएंगे तो ऑफ कोर्स वो क्या नाम है यार, चक्कर ये है, जो हकीकत है कि साहब बाइबल में जिस तरीके से चेंज हुई है ना, मतलब एडिशन जो हुई है ना, एडिशन जो कि देखिए बुक ऑफ जीसस तो कहीं मिलती नहीं, ठीक है ना, गॉस्पल ऑफ जीसस जो है वो है ही नहीं. बाकी सारी रह गई मैथ्यू, लूक, जॉन और दूसरे जो हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो सारे के सारे अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू हिम. नन ऑफ देम रोट देयर दिस बुक्स, somebody else is writing and saying that this is according to him. So ये ज़रा सा ये समझ. नहीं अफजाल साहब, यानी कि इस मुकालमे भी आप मुकालमे में भी देखेंगे ना, ठीक है, जो ये बात हुई है यरूशलेम की यहूद की और ये यानी कि यूहन्ना के दरमियान जो बातचीत हुई है वो यही हुई है कि हमने कहा, उनने कहा, ठीक है, यानी कि ऐसा फील होता है कि किसी ने लिखी है. एग्जैक्टली उसमें ये नहीं कि मैंने एज ए जॉन, मैं अगर हूँ मैं कहूँ कि मैंने ये कहा, तो ये है कि उसने ये कहा, उसने ये जवाब दिया, उसने ये कहा, उसने ये जवाब दिया. इस तरीके से ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसी तरीके से कन्वर्सेशन है और यही कन्फ्यूजन में डाल देती है. नहीं वैसे पढ़ने वाली है, काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो डिस्कस हो सकती हैं. ऑफ कोर्स देखिए नॉलेज क्या, देखिए यार मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैं किसी मतलब अपने क्रिश्चियन भाई को मैं नीचे दिखाना नहीं चाहता, ना उनकी मैं इंसल्ट करना चाहता हूँ. दैट्स नॉट, नेवर वाज माय गेम एंड नेवर इज़ माय प्लानिंग. तो मगर ये है कि जब मैं स्कूल कॉलेजेस में था तो उस ज़माने में तो यहाँ पर क्या नाम है, ये लोग फॉरेन स्टूडेंट्स को ढूंढते थे कि कहीं भी वो बगैर मूँछों के, बगैर दाढ़ी के जो लड़का था बैठा हुआ बस स्टॉप पे मिल जाए तो उसे अच्छा खासा लेक्चर दे दो. तो हम जब यहाँ आए थे उस टाइम हमारी दाढ़ी मूँछें भी नहीं थी, तो ये जो है ना हमें घेर लिया करते थे बस स्टॉप पे. बस सुबह कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, तो माला जी वो घेर लिया. अब यहोवास विटनेस वाले घेर लेते थे और बहुत से लोग आते थे, पम्फलेट दे के चले जाते थे. अच्छा हमें पता भी नहीं था भाई, सच्ची बात है, हम कराची से उठ के आए थे, यानी कुछ पता नहीं था कि यार, हमें क्या पता यार हमें अपने मज़हब के मुतालिक नहीं पता था भाई. तो हमें बड़ी परेशानी होती थी, ये लोग तो हमें घेर लिया करते थे बस स्टॉपों पे. मगर एक दफ़ा ना वो हमारा एक दोस्त था, कराची का था, वो भी हमारे साथ पढ़ता था यूनिवर्सिटी में, बर्कले यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते थे सारे, वो सारे दूसरी फैकल्टी में, मैं न्यूक्लियर फिज़िक्स में था. तो वो घेर लेते थे. तो हमारे हाथ में आ गई अहमद दीदात की एक कैसेट. आप जानते हैं अहमद दीदात को? नहीं जानते नहीं है, लेकिन जैसे आप नाम ले रहे हैं, जो इससे कोई पर्सनालिटी, अच्छी पर्सनालिटी. अहमद दीदात साउथ अफ्रीका के थे वो इंडियन डिसेंडेंट, लेकिन साउथ अफ्रीका में थे वो. और वो उन्होंने जो क्रिश्चियनिटी की स्टडी की है, और आज भी आप यूट्यूब पर देख लीजिए, उनकी बहुत से अहमद दीदात लिखेंगे ना तो बहुत से उनके लेक्चर आ जाएंगे. वो आ गई हमारे हाथ में. उनकी बहुत सी हैं, इज़ द बाइबल गॉड्स वर्ड. अब ये इतनी ज़बरदस्त उनकी वो थी. अच्छा हमने वो जो है ना मेमोराइज़ कर ली, मैंने, मेरे दोस्त ने, फरहान ने हमने मेमोराइज़ कर लिया उनको. मेमोराइज़ करके अब मसला ये था कि अब ये कॉलेज में आए हमारे सामने. आज भी आपको मैं बता दूं कि एक जो है ना इनका है पास्टर, वो बर्कले यूनिवर्सिटी में रेगुलर आता है. उस ज़माने बहुत आता था, अब तो कम हो गया है, अब बहुत कम हो गया है. और वो आता था और
इतना घेरता था वो, मतलब फॉरेन स्टूडेंट्स को इतना घेरता था, और ज़बरदस्त लेक्चर। और कोई मुसलमान मिल जाता था, वो तो हिंदू तो फिर भी बच जाते थे, उन लोगों को छोड़ देते थे वो, लेकिन मुसलमानों को पकड़ लेते थे वो। हमने वो भाई कैसेटें याद कर ली। अब वो पास्टर जो है वो हमसे जान छुड़ाए और हम उसकी जान ना छोड़ें। हमने उसका जीना आराम कर दिया। बहरहाल कहने का मकसद ये कि आपकी बात बिल्कुल सही है, करनी चाहिए। अभी आप क्या काम करते हैं? सर मैं अब रिटायर हो चुका हूँ, अच्छा, रिटायर लेकिन लाइफ। न्यूक्लियर फिजिक्स मेरा एग्जैक्टली तो मैं न्यूक्लियर फिजिक्स मेरा वो था, मगर न्यूक्लियर फिजिक्स से बाद मैं करने के बाद मैं न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए प्रैक्टिकली फील्ड में नहीं आया कभी भी। मैंने हमेशा सॉफ्टवेयर में रहा, और मेरी अपनी कंपनी भी थी। मैंने मोस्टली ओरेकल डेटाबेसिस कंपनी जो है उसके साथ बहुत ज़्यादा काम किया है। तो मैं अब तो मैं रिटायर हो चुका हूँ, लेकिन न्यूक्लियर फिजिक्स मेरा जो था ना फेवरेट सब्जेक्ट था। और न्यूक्लियर फिजिक्स में भी एक वो सब्जेक्ट, कहना तो नहीं चाहिए यार कि ऑनलाइन बताना नहीं चाहिए, ऐसे कहते हैं ना न्यूक्लियर फ्यूल फैब्रिकेशन। अच्छा अच्छा अच्छा। बस इससे आगे मत पूछिएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो मतलब आप नहीं नहीं तो नहीं, ठीक है, माशाल्लाह आपने साइंटिस्ट है। आपने यहीं पे जॉब की मैं है? नो नो नो, आई एम नॉट गोइंग टू गो दैट फार। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, मैंने एमफिल के लिए किया था, डॉक्टरेट के लिए। मैं मैं कर नहीं पाया, मैं एमफिल में रह गया था। तो एमफिल में रहने के बाद मैं अपने आप को ये नहीं कह सकता मैं साइंटिस्ट हूँ। हाँ, मैंने स्टडी की, ये बात कह लीजिए आप। स्टडी बर्कले किया। यूनिवर्सिटी में स्टडी की। बर्कले यूनिवर्सिटी मानी हुई थी उस वक्त इस मामले में, बल्कि दोनों ही हाल में बर्कले यूनिवर्सिटी मानी हुई थी। एक तो सॉफ्टवेयर में भी मानी हुई थी जब मैं आया था, ये 70s 80s की बात है। उस ज़माने में क्या नाम है, नए नए सिस्टम डेवलप हो रहे थे, नए नए कंप्यूटर के अंदर चीज़ें आ रही थी। बर्कले यूनिवर्सिटी के यूनिक्स जो थी, ऑपरेटिंग सिस्टम जो था, वो अभी हाल ही में रिलीज़ हुआ था। तो आई मीन एन मज़े की बात यह है कि जिसने सबसे पहले अमेरिका का थर्मल न्यूक्लियर जो एक्सप्लोजन किया था साइंटिस्ट का, वो बर्कले यूनिवर्सिटी का ही था। अच्छा। जी एग्जैक्टली। तो वो बल्कि जिस वक्त वो धमाका हुआ था, वो बर्कले में शाम के 5 बजे घर पे था। वो उसकी कोई तबीयत ख़राब थी तो वो वहाँ पर टेस्ट साइट पर नहीं जा सका। टेस्ट साइट बहुत दूर थी, बहुत अमेरिका से बहुत दूर है, बनाई थी वो उन्होंने जजीरे के अंदर। तो जब वो धमाका हुआ ना, तो उसके घर में वो क्या नाम है, वो जो नहीं होती है अर्थ मूवमेंट के लिए जो वो सेंसर्स होते हैं, तो वो हिलना शुरू कर देते हैं कि साहब कुछ जलजला सा आ रहा है। तो वो उसने रखे हुए थे घर में टेस्ट करने के लिए किस टाइम धमाका होगा। तो वहाँ धमाका हुआ और बर्कले में उसने उसको देख लिया कि साहब धमाका हो गया, और बड़ा सक्सेसफुल हुआ है। ओए होए होए। तो वो, हाँ, जब मैंने ज्वाइन किया उस टाइम तो वो बेचारा दुनिया से जा चुका था, लेकिन अभी भी उसकी तस्वीरें वगैरह उसकी बड़ी, मैंने बहुत बड़े बड़े सेमिनार्स देखे हुए इनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट के। मैंने अच्छा। दुनिया का हर बड़ा न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो है ना यहाँ पे सेमिनार में आते थे, वो तकरीरें करते थे बर्कले में। तो मैंने देखे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान का एक भी नहीं आया, एक भी नहीं। अच्छा, कभी भी नहीं आया मतलब? कभी नहीं आया। इंशाल्लाह आएगा आएगा, टेंशन ना ले, थोड़ा दिन रुक जाए। अब तो वो रिटायर ही हो गए, तब अब आप तो जस्ट रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं। जी, अब मैं रिटायर लाइफ गुजार रहा हूँ। अब मैं वहाँ बर्कले वगैरह में नहीं, पहले मैं बर्कले में ही रहता था, वहीं पे बे एरिया में रहता था। अब मैं मूव होकर ज़रा सेक्रेमेंटो की तरफ आ चुका हूँ। मैं एक्चुअली मिडल में हूँ, लेक टाहो से और सैन फ्रांसिस्को के मिडल में हूँ मैं। अच्छा अच्छा। जी जी। तो यह बाइबल ज़रूर पढ़ें, ज़रूर पढ़ें आप, लेकिन फिर उसके बाद आप कुरान शरीफ के साथ उसको कंपेयर ज़रूर करें। कुछ शख्सियात ऐसी हैं उसमें जो जिनकी जो फजीलत है वो अपना मुसलमानों के अंदर जो हमारे काबरीन हैं उनके साथ तो बहुत ही उनके सिमिलैरिटी है उनकी शख्सियात। इस लिहाज से मैं पढ़ रहा हूँ, मैं यानी कि ज़्यादा यानी कि डीप भी नहीं जा रहा कि अपने ईमान से ना जाऊँ। नहीं 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 नहीं। देखिए, आपने अगर अपना कुरान पढ़ा हुआ है और कुरान के ट्रांसलेशन को समझते हैं आप, मतलब जानते हैं, या भैया सच्ची बात है कि मैं कुरान शरीफ पढ़ा हुआ ज़रूर था, लेकिन ये कि मतलब वगैरह से बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ था मैंने।
तो मुझे नहीं पता था, लेकिन ये कि यहाँ पर आने के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस था, पर्सनल एक्सपीरियंस, वो ये था कि साहब या उस टाइम, आजकल नहीं, आजकल तो ये चीज़ें नहीं होती, मैंने नहीं देख रहा कि काफ़ी अरसे तक कि ये चीज़ें होती हैं। पहले तो ये घरों में आते थे, दरवाज़ा खटखटाते थे, हर संडे को सैटरडे को वो आ जाते थे जेहोवाज विटनेस वाले, और वो आके साले 1.5-2 घंटे का लेक्चर देते थे। आजकल नहीं होता, आजकल मैंने नहीं देखा, होगा कहीं, लेकिन यहाँ मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ नहीं है। बे एरिया में भी मैंने जब निकल रहा था वहाँ पर भी ख़त्म हो चुका था। लेकिन एक ज़माना था 70-80 की दिहाई का, कि आप यकीन करें कि उस टाइम ये बहुत ज़्यादा करते थे, बहुत ज़्यादा प्रीचिंग करते थे। मैं किसी इंसल्ट से नहीं कह रहा, उनका राइट है, वो करें, उनका राइट है वो। मैं किसी उनके उस पर क्या नाम है, उस पर अटैक नहीं कर रहा कि वो क्यों करते थे ऐसे, नहीं। लेकिन हाँ, मैं अपने मुतालिक ये कह रहा हूँ कि ना तो मैं क्रिश्चियनिटी को जानता था, ना बाइबल को जानता था, और ना ही मैं मतलब ये कि कुरान शरीफ के मतलब को समझता था। लेकिन जब मैंने बाइबल पढ़ी, यार एक्चुअली हुआ ये था, अगर मैं आप लोगों का टाइम नहीं ले रहा तो मैं नहीं नहीं 5-10 बिल्कुल, मिनट आप की कैरी ऑन। मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं और ये रिजवान जो मेरा दोस्त था, ये जब हम बर्कले यूनिवर्सिटी में थे, वो भी कराची का था, मैं भी कराची का था। और मैं आपको बात बता दूं कि हम लोग यहाँ पर जो थे ना, जब स्टडी करने आए तो यार बिल्कुल यंग थे। हमारा तो मतलब ये कि कॉलेज जाओ या फिर काम बर्तन धोने के लिए हो रेस्टोरेंट जाओ, ताकि ये कि पैसा कमा सकोगे, पीछे से पैसे हमारे कोई नहीं आते थे। तो हमारी यही ज़िंदगी थी। रात 11-12 बजे हम आते थे वापस। यूनिवर्सिटी से हमें ये लोग घेर लेते थे, क्या नाम है, जो होता है ना ये पादरी वगैरह, रेवरेंट वगैरह, ये मिशनरीज जो है ना, ये आ जाते थे, और ये इन्होंने बड़े बड़े हरबे इस्तेमाल किए। खूबसूरत लड़की लेके आते थे जो मैं प्रीच करती। तो मैंने और रिजवान ने बोला, मैंने कहा यार ऐसा करते हैं, इनसे ना बाइबल मांगते हैं कि पढ़ें तो सही है क्या, चलो ठीक है, हम we want to consider this, but let's see what is there written. Let's see what we are going through with it. We don't want to close our eyes and believe something which we don't even know what that is. तो उसने हमें लाके दे दी ओल्ड टेस्टमेंट, लड़की ने, कि you read this and if you have question ask me, and if I don't have the answer I will ask from my reverend and he will answer you properly. Very good. यार बाइबल के जो ओल्ड टेस्टमेंट जो पढ़नी शुरू की, बाय द वे ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट जो है वो बाइंड की हुई है किंग जेम्स वर्जन में, मगर कभी कभी ये अलग कर देते हैं ये। मगर उसमें जितने भी गलत किस्म के क्या नाम है वो थे ना किस्से, हमने उससे पूछने शुरू कर दिए। मतलब या सच्ची बात है, लूत अलैहिस्सलाम के मुतालिक गलत बातें लिखी हुई हैं, फिर उसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के मुतालिक गलत बातें लिखी हुई हैं, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के मुतालिक गलत बातें लिखी हुई हैं बाइबल के अंदर। मैं बाइबल की बात कर रहा हूँ। तो हमने कहा व्हाट इज दिस, यू कंसिडर दिस डिवाइन बुक एंड व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज इज रिटन ओवर हियर, डू यू थिंक दिस इज रियली अ डिवाइन बुक? तो वो परेशान हो जाती थी, हमारे जवाब दे नहीं पाते थे। तो वो कहती थी कि नो, लेट मी टॉक विद माई रेवरेंड एंड ही विल कॉन्टेक्ट यू एंड ही विल एक्सप्लेन यू प्रॉपरली। होते भाई आप बात अच्छा। लंबी होती वो कर नहीं पाई। फिर उसके बाद ना फिर एक दिन आई तो कहने लगी कि यू गाइस लीव दिस ओल्ड टेस्टमेंट एंड रीड न्यू टेस्टमेंट। तो न्यू टेस्टमेंट जो है उसमें ये है आपके, जो आप कह रहे हैं ना, जॉन, मैथ्यू, लूक और ये सारी जो है ना, ये सारे के सारे न्यू टेस्टमेंट के अंदर हैं। तो हमने कहा या वेल एंड गुड, वेरी गुड, वी वांट टू लर्न व्हाट यू गाइस आर एंड दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न। तो हमने वो पढ़ा। न्यू टेस्टमेंट जो है इस मामले में, मैं सिर्फ इस मामले की बात कर रहा हूँ, गंदपन के मामले में उससे बेहतर थी। सिर्फ एक जगह पे वो मार खा गए, और मैं बताता हूँ आपको क्या थी वो। अच्छा, वो बता रहा हूँ आपको। बाकी सब जगह थी, कोई ऐसी गंदी लैंग्वेज नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। मगर हाँ, जीसस के मुतालिक गलत बातें ज़रूर लिखी गई थी। मगर जीसस ने कभी भी ये खुद क्लेम नहीं किया कि ही वॉज गॉड और ही इज सन ऑफ गॉड और एनीथिंग लाइक। ट्रिनिटी इज नॉट मेंशन इन द बाइबल ऑल्सो। हमने बड़ा ढूंढा के साहब वेयर इज ट्रिनिटी, आई मीन यू गाइस बिलीव इन ट्रिनिटी बट ट्रिनिटी इज नॉट इवन इन द बाइबल, सो हाउ कैन यू एक्सप्लेन दिस?
Because this is a phenomena, you have to understand this. This has been evoluted later on. मैंने कहा कि you keep yourself. If you don't have any document, nobody is going to believe this. तो अच्छा बहरहाल एक जगह पर गंदी चीज़ आ गई. उसमें एक जगह पे लिखा हुआ है क्या नाम है उसके मुतालिक पॉल के मुतालिक. पॉल को जानते हैं ना? पॉल कौन है? Explain पॉलिथिज्म. क्रिश्चियनिटी थोड़ा सा. हाँ जी. क्रिश्चियनिटी जो है ना वो जीसस को फॉलो नहीं करते, वो पॉलिथिज्म को फॉलो करते हैं. ये सारी ट्रिनिटी का सारे फलसफा, जीसस इज अ गॉड, सन ऑफ अ गॉड, ये पॉल लेके आया था. पॉल इज अ जू and he never met Jesus during his lifetime. तो हुआ ये कि उसने कहा कि भाई उस लड़की ने बताया कि Paul never physically met Jesus in his lifetime before he departed from this world. Jesus departed from this world. तो मैंने कहा then how did he learn what Jesus was saying? तो कहने लगा कि वो बताने लगी कि Jesus was Paul was traveling from Jerusalem to Damascus. मतलब वो जा रहा था. तो रास्ते में उसे विजन नजर आया, एक विजन. आसमान पे उसे बहुत बड़ा जीसस नजर आया, जीसस. और उसने एक बात की और वो बात ऐसी थी कि बताता हूँ आपको क्या. उसमें कहा कि साहब Paul, why are you क्या था यार वो why are you kicking my prick? Something like this. Something. मैं बड़ा अरसा हो गया यार, तकरीबन 40-50 साल हो गए, 45 साल हो गए इस बात को. Why are thou kicking my prick? अब what is prick? Do you guys know what prick is? आप जानते हैं prick किसे No, कहते हैं? no. थोड़ा सा नहीं. explain करें. prick as a word जो है, prick is अगर आप ब्लेड से कुछ कर रहे हो तो आपकी उंगली जरा सी कट जाए, उसे कहते हैं I prick my finger, है ना? ये छोटा सा कट. अब इसके पीछे बहुत बड़ा मतलब है. इसके पीछे बहुत बड़ा मतलब है. मर्द के जिस्म में सबसे छोटा सुराख कहाँ होता है? मैं बस में हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर सकता. लेकिन समझ तो गया ना. न्याय करे तो अच्छा है, न्याय करे. तो हमने उस लड़की से पूछा व्हाट इज दिस प्रिक. वो बंदी मुस्कुराई और चली गई. और सच्ची बात है, खुदा की कसम खाता हूँ कि हमें प्रिक का तो पता था प्रिक है क्या, मगर इसका बिल्कुल नहीं पता था. अब ये क्या नाम है, ये जो मुहावरा यूज होता है ना, वाई दाओ किक माई प्रिक, समथिंग लाइक दिस. ओके, मैं अब भूल चुका हूँ इसको पूरे को, मैं अब उसका सिर्फ लुब्बे लबा बता रहा हूँ. तो वो मुस्कराई और चली गई. फिर हम यूनिवर्सिटी में बहुत से लोगों से पूछते रहे, लड़कों से भी पूछा, लड़कों मैं जिससे भी पूछे वो मुस्कराए और चला जाए, बोले कुछ ना, मुस्कराए और चला जाए. हम भी शर्मिंदा हो गए यार, हम किसी को गाली दे रहे हैं क्या मतलब क्या है? तुम्हारी बाइबल में लिखा है ये, क्या मतलब क्या है इसका? एक लड़का जो था ना, वो ब्राज़ीलियन था, वो था हरामी, वो भी हमारे यूनिवर्सिटी में था, वो था बड़ा हरामी. तो कहता कि यू गाइस डोंट नो व्हाट प्रिक इज. मैंने कहा, of course we know what prick is, but how does this fit in the Bible? What does that mean? What this words mean? We don't know about that. तो फिर उसने समझाया कि prick होता किधर है. तो जब जाहिर हो गया, समझ में आ गया. फिर आपने उससे लड़की से पूछा कि do you think that Jesus as a divine can utter these kind of words? फिर उसके बाद उसके एक हफ्ते बाद वो लड़की हमें कभी दोबारा नजर नहीं आई. ऐसे ही होता है. सही. अच्छा.
मकसद ये कहने का देखें, मैं क्रिश्चियंस को बुरा नहीं कह रहा। मैं सच्ची बात बताऊं, मैं जब यहाँ आया था ना, तो यकीन करें कि मेरा और मेरा अपने रिजवान का मेरा दोस्त जो था उसका हम दोनों का एक ही ख्याल था कि खुदा की कसम ये जो हमारे जितने भी नेबर्स हैं गोरे थे उनमें ज़्यादातर, और यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स हैं, अगर ये खुदा की कसम इस्लाम में आ जाएं तो इनसे बड़ा सादिक और अमीन कोई नहीं है। जिस तरह से बेहतरीन तरीके से ट्रीट करते थे, बात करते थे, रास्ता बताते थे, गाइडिंग करते थे, इट वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ओके, कि उस मुझे टाइम पे नहीं, एरोगेंट बिहेवियर नहीं था उनका, लाइक इम्पॉसिबल अमेरिकन। नहीं यार, नहीं, हमें नहीं मिला, हमें नहीं मिला। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे और मेरे दोस्त को नहीं मिला। लेकिन वो जो थे ना, वो जो मिशनरी जो थे ना, वो उनका बिहेवियर बड़ा अच्छा था, बुरा नहीं था उनका बिहेवियर बड़ा अच्छा था। बट दे यूज टू व्हाट यू कॉल दैट, जब वो प्रीचिंग पे आते थे ना, तो उस टाइम वो दे गेट स्टम्बल ऑन देयर ओन hurdles which they know that these things are written in their books. अब यही तो चीज़ कादियानियों के लिए भी है कि if you documented every nonsense there in your books, कैसे जान छुड़ाएंगे आप उनसे? नहीं छुड़ा सकते। नहीं छुड़ा सकते। आप कुछ भी कर रहे हैं, नहीं छुड़ा सकते। और उनमें से क्या नाम है, आप यूट्यूब पे देख लीजिए, बहुत से लोग हैं जो कि क्रिश्चियंस हैं, जो कि वो खुद डाउट, मतलब अपना वो कहते हैं कि साहब अगर आप उनको सुन ले तो आप बोलें कि ये तो मुसलमान है। इसका तो जो जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है ये, और जिस तरीके से कंडेम कर रहा है डिविनिटी को, और जिस तरीके से कंडेम कर रहा है कि ट्रिनिटी को, एंड पूछ रहा है कि हाउ जीसस कैन बी ए गॉड, तो जिसे वो तो सारा के सारा क्या नाम है कुरान में है। फिर हमने कहा यार हमने बाइबल तो अच्छी खासी पढ़ ली, जैसे भी था, जो भी सीखा हमने पढ़ लिया, अब हमें चाहिए कि यार कुरान को एक दफ़ा ज़रूर पढ़ें। तो हमें जो है वो ही क्या नाम है, साउथ अफ्रीका से ही अहमद हिदात के मतलब प्रेस से छपा हुआ कुरान ट्रांसलेटेड इंग्लिश में मिल गया। क्या नाम है, वो जो था ना, उसने हमें बड़ी मदद दी समझने में कि साहब कुरान जो है व्हाट एक्चुअली कुरान इज सेइंग अबाउट जीसस, स्पेशली उनका जो मर्तबा इस्लाम के अंदर है और कितना अजीम मर्तबा है, उनकी वालदा का कितना अजीम मर्तबा है। उनकी वालदा की जो बाइबल के अंदर मैरी नाम की कोई चैप्टर नहीं है, मैरी नाम का कोई चैप्टर नहीं है। कुरान के अंदर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के लिए एक चैप्टर है, उनकी सदाकत का, उनकी अजमत का। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जाहिर कर, ये दिस इज अ शॉकिंग क्या नाम है थिंग फॉर क्रिश्चियनिटी, इफ यू शो द कुरान एंड इफ दे गो एंड रीड दैट चैप्टर, कहते हैं यार हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जिस तरीके से कुरान ने एक्सप्लेन किया हुआ है जीसस एंड मैरी को, हम बाइबल में उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाए उनको। ये मुझे अफजाल मेरे साहब सामने एडमिट किया है। अफजाल साहब आपने जो अभी एक वाक़या बयान किया है ये पौलुस का, तो ये मेरे ख्याल से हाल का वाक़या, फ्यूचर में अगर होता तो फिर उसकी फ्यूचर की फर्म यूज़ होती, इसमें वर्ब यूज़ होती, लेकिन ये हाल का वाक़या। और आप कह रहे हैं कि उस बंदे ने आप हज़रत ईसा को देखा भी नहीं था। नहीं, जिस तरीके से बाइबल में लिखा हुआ है ना, मैं वो पोर्ट्रेट कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। बाइबल में लिखा हुआ है कि साहब मुलाकात तो नहीं हुई, ये तो सारे क्रिश्चियन कहते हैं कि ही नेवर मेट जीसस इन हिज लाइफ टाइम। ओके, सो एंड एक्चुअली ये भी कहते हैं कि ही वाज एक्चुअली हिज वर्स्ट एनिमी। पॉल वाज जीसस वर्स्ट एनिमी, और वो बड़ा खिलाफ था इनके क्रिश्चियंस के। लेकिन वो जो उसकी जो कन्वर्सेशन की मतलब कन्वर्जन की जो स्टोरी बयान की जाती है, वो इस तरीके से बयान की जाती है कि साहब पॉल जो है वो जा रहा था, ट्रेवल कर रहा था फ्रॉम व्हाट यू कॉल दैट यरूशलेम टू दमास्कस। रास्ते में उसको क्या नाम है एक विजन हुआ
विजन हुआ। अच्छा, और उसकी तस्दीक भी बताई हुई है किसने की। उसकी तस्दीक जो है वो बरनबास जो हैं उन्होंने, एक हवारी थे उनके, उन्होंने तस्दीक की और वो इस तरीके से क्रिश्चियनिटी में आ गया। और जैसे वो क्रिश्चियनिटी में आया तो फिर वो हज़रत ईसा से बढ़ गया। वो हज़रत ईसा को उसने कहा कि साहब हज़रत ईसा कुछ चीज़ नहीं, उसके अगर आप एपिसल पढ़ें, उसके एपिसल जो हैं पॉल के एपिसल जो लिखे हुए हैं, वो आप यकीन करेंगे, आपसे अंदाज़ा हुआ कि वो फिर हज़रत ईसा से ज़्यादा ऊपर चला गया कि साहब हज़रत ईसा भी कोई चीज़ नहीं थे, मुझे तो खुद डायरेक्ट क्या नाम है रेवलेशन में ना आई एम रिसीविंग फ्रॉम गॉड, गॉड टॉक टू मी। ऐसे दिस इज़ वाई आप अगर अमेरिका में हैं आप तो क्या नाम है अपना कैसे भाई आप तो जानते होंगे कैसे साहब, जी आप जी तो जानते होंगे अमेरिका में जितने भी मोस्टली जो पादरी वगैरह हैं, रेवरेंड्स हैं, बिशप्स हैं, जो भी हैं, वो क्लेम करते हैं कि गॉड टॉक विद मी। ओपनली क्लेम करते हैं, ये ओपनली क्लेम करते हैं कि साहब आई हैव एक्सपीरियंस गॉड टॉकिंग विद मी, आई हैव एक्सपीरियंस गॉड टॉकिंग विद मी। ये ख़ास तौर पे जितने भी कल्ट थे यहाँ पर, बड़े बड़े मशहूर कल्ट थे, जिमी जोन्स का हुआ, क्या नाम है वो जो आपका टेक्सास के अंदर था, वैको टेक्सास के अंदर, वो उसका यही था कि ही इज़ सेकंड कमिंग ऑफ जीसस and he is receiving revelation from God Almighty, and God talk with him all the time. तो वो ये इनके सबके यही है, सबका यही है भाई साहब। यहाँ पर जितने आप एक मसीह मौत को रो रहे हैं, यहाँ तो 36,000 मसीह मौत फिरते हैं। तो आप किसकी बात कर रहे हैं? ये है, ये एक ऐसा लूप होल है कि जो कि हज़रत ईसा के लिए मतलब वो चश्मा हो चुका है कि जिसको भी 420 करनी होती है कि वो हज़रत ईसा का रूप में आ जाता है। अनफॉर्चुनेट, दिस इज बिल्कुल अनफॉर्चुनेट, ऐसे ही, बिल्कुल बिल्कुल सही है। दिस इज अनफॉर्चुनेट बट दिस इज ट्रू। और देखें, हमें जो है कुरान ने मना किया है कि आप इस चीज़ों में इंडल्ज मत करें। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पे कहा कि आप इस चीज़ों में इंडल्ज मत हों, दूर रहें इनसे। इस मतलब हज़रत ईसा का जो आना है, हाँ हज़रत हम इसलिए ज़्यादा मानते हैं और उस पर हमारा ईमान है कि हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खा के बोला कि हज़रत ईसा इब्ने मरियम तुम में नाजिल होंगे क़यामत से पहले, इसलिए हमारा ईमान है। और उसके अंदर सिर्फ वो हज़रत ईसा इब्ने मरियम है, बाकी कोई नहीं है। मसील शसील कोई नहीं है यार कैसे हो सकता है मसीह? मतलब एक चीज को अगर आप गौर से देखें, एक जो सा ना बगैर किसी उसके तावील किए हुए, तो फिर अगर उन्होंने आना है तो बस उन्होंने ही आना है, फिर उन्हीं का बिल्कुल, वेट करना है। दैट्स ये इट। कैसे हो सकता है कि एक बंदा कह दी वो फौत हो गए हैं, ठीक है, तो उनकी जगह पे मैं आ गया हूँ? बिल्कुल सही। मैं बात क्रिश्चियनों के फेवर में कहूँगा। मैं आप लोगों को सबको पता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है ना वो इस दुनिया से उठाए गए। हमारे कादियानी हज़रात नहीं मानते, वो मार दे के साथ वो उनको मार दिया गया, मर गए वो। क्रिश्चियन साहब चलो ठीक है, मर गए, 3 दिन बाद जिंदा हुआ, दोबारा वो आसमान पर चले गए। उनका यहाँ पर डिफरेंस है, लेकिन ये को 3 दिन का मरना जो है वो भी उनका डाउटफुल है। वो खुद उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाते कि वो मरा फिर जिंदा कैसे हो गया, फिर ऊपर कैसे चला गया। वो खुद उसको मतलब क्या नाम है वो चैलेंज करते रहते हैं। एक अहमद दीदात की एक कैसेट है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, अच्छा, आप वो अगर आपको यूट्यूब से नज़र आए तो वो देखिएगा। उसके अंदर उन्होंने बड़े प्यारे अंदाज में समझाया है क्रिश्चियंस को कि ही नेवर डाइड फॉर 3 days। तो ये जो है ना क्या नाम है जोना एंड द वेल, निशानी जो है जोना एंड द वेल इन द बाइबल, एक सफ़े की बुक है वो बुक है, उसे बुक कहते हैं लेकिन वो है एक सफ़े की। और वो अच्छा, उसका नाम है जोना एंड द वेल। जो जो नहीं थे हमारे नबी जो हजरत एक यूनुस, जो एग्जैक्टली जो वेल के बेली में चले गए थे, हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो उसके ऊपर है वो। आप ये क्या नाम है गुड फ्राइडे के ऊपर है उनकी, आप सुनते वो रहते जरूर हैं। सुने, आपकी बहुत हेल्प करेगी। हमें इसने बड़े हेल्प किया था इसने। तो
ایک بات میں کہوں کہ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے ہمیں بتایا جو کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو ٹیسٹیفائی کر رہے ہیں قسم کھا کے کہ وہ اس دنیا میں دوبارہ آئیں گے. اب میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ یہ جو حضرت عیسیٰ کا زندہ آسمان پہ جانا ہے یہ مسلمانوں کا کریٹڈ نہیں ہے, یہ مسلمانوں نے کریٹ نہیں کیا, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کریٹ نہیں کیا, یہ اچھا عیسائیوں میں شروع سے آ رہا تھا, یہ اسلام سے پہلے سے آئی ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, مگر یہ اسلام سے پہلے سے آ رہا تھا یہ آئیڈیا. اب میرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ کرسچنوں میں یہ کیسے آیا, کس نے بتایا ان کو؟ ہاں ان کو کس نے بتایا؟ بڑا ویلڈ سوال ہے. ایگزیکٹلی. اور یہی میں بات جو ہے نا وہ کئی کرسچنوں سے پوچھ چکا ہوں, کئی کرسچن تو مجھے بڑا صحیح کا جواب دیتے ہیں جو جانتے ہیں, مگر موسٹلی جو ہے نا وہ ذرا کیا نام ہے جھجک جاتے ہیں, وہ جواب نہیں دیتے. آپ کے خیال میں کس نے بولا ہوگا؟ مجھے بالکل بھی اس کا اندازہ نہیں. سر جی یہ حضرت عیسیٰ جس دن جا رہے تھے نا وہ خود کہہ کے گئے تھے, اچھا آئی ایم گوئنگ بٹ آئی ول کم بیک. اچھا, جواب بالکل یہی دیتے ہیں, بالکل جواب بالکل یہی ول کم بیک. یس. تو اسی یہ کہاں لکھا لیے ہے تو افضل اسی لیے صاحب؟ تو افضل صاحب یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا؟ یہ تھوڑا سا مجھے بھی بتا دیں شاید. دیکھیں یہ ایک بات بتا دوں, یہ جو ہے نا جو میں نے چیک کیا تھا نا, یہ ایک بائبل ہے, اسے کہتے ہیں ریڈ کلر بائبل. بائبل ہے وہ بھی جیسے کنگ جیمز ورژن وغیرہ, اس میں ریڈ کلر بائبل. دیکھیں میری بات سنیں, اگر آپ اردو ٹرانسلیشن لیں گے اور انگلش ٹرانسلیشن لیں گے تو دیر از پولز اے پارٹ آف بٹوین دا میننگز آف ٹو ڈفرنٹ لینگویجز. ہم بعض اوقات جو ہمارے کرسچن بھائی ہیں جو پاکستانی ہیں جو ہم سے بات کر رہے ہوتے ہیں, آئی ریسپیکٹ دیم ویری مچ, آئی ایم نیور گوئنگ ٹو انسلٹ دیم, مگر وہ بات کر رہے ہوتے ہیں اردو لینگویج کے اندر, اردو میں جو بائبل ہے اس کی. جو انگلش میں بائبل ہے اگر آپ وہی ورڈ یوز کریں گے تو خدا کی قسم وہ چیز نہیں سمجھ میں آئے گی جو آپ اردو میں کہہ رہے ہیں یا انگلش میں کہہ رہے ہیں, تو اس میں معنی میں چینجنگ ہوتی ہے بات. یہ جو ہے ایک ریڈ کلر بائبل ہے, ریڈ کلر بائبل ہے. ریڈ کلر بائبل سے مراد یہ ہے کہ جو بائبل کے اندر جو چیزیں ریڈ کلر میں لکھی ہوئی ہیں نا نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر, دیز ورڈز آر فرام جیزس. اوکے, تو یہ میرا بات یاد رکھیے گا, دیز ورڈز آر فرام جیزس اینڈ دے آر ناٹ سو مینی ورڈز. باقی نیو ٹیسٹمنٹ ساری کی ساری کالی, کہیں کہیں آپ کو ریڈ نظر آئے گی. یہ جب ان کو آخری کھانے پر بلایا گیا تھا, جب ان کو مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں مار پائے, یہودی جو ہے نا سولی پہ نہیں چڑھا پائے, رومن کے کہنے, یہودیوں کے کہنے پر رومنس جو ان پر نہیں چڑھا پائے, تو وہ جو ہے وہ ان کو لاسٹ سپر پہ بلایا گیا, جسے یہ لاسٹ سپر کے نام سے بڑا مشہور ہے. یہ ان کے یہاں لاسٹ سپر کرسچینٹی کے اندر لاسٹ سپر جو ہے اٹس اے ویری ویری فیمس تھنگ. تو وہ اکثر کہتے ہیں نا کہ آئی ہیڈ مائی لاسٹ سپر ناؤ, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مے بی آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو بی ہیئر فار ویری لانگ ٹائم, آئی ایم لیونگ بیکاز دس از مائی لاسٹ سپر. یہ ایک محاورہ یوز کرتے ہیں یہ لوگ. تو اگر آپ اس کے فوراً بعد دیکھیں نا, اس کے لاسٹ سپر کے بعد, تو وہاں جیزس کے یہ الفاظ ہیں, آئی ایم گوئنگ بٹ آئی ول کم بیک, آئی ول بی بیک. تو یہ جو ہے نا یہ چیزیں جو ہے نا اٹس ویری ویری مانیفل. ہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں نا, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے, سچے نبی, اور ایک نبی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سچے نبی, وہ ان کی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں قسم کھا کے. کیونکہ دیکھیں ایگزیکٹلی جو قسم کھائی ہے نا انہوں نے, وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ خدا کی قسم ایسا ہی ہوگا.
ये चक्कर है। अच्छा ये जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो ये एक बात बता दूं आपको मैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है ना, इज अ वेरी सिंपल गाय। कोई बनावटी वो नहीं था। जहाँ वो चीज़ गलत देखते थे वहाँ वो अकड़ जाते थे। यानी कि जैसे ना, वैसे मिर्ज़ा कादियानी को नबी का जलाल दावा कर दिया। में जलाल में आ अच्छा जाते थे, जलाल में आ जाते मैं समझा नहीं। अच्छा नहीं नहीं थे। वो मतलब जो जी जी बोलो। नहीं, आपकी कह पीछे रहे हैं आवाज़ वो, बहुत आ रही है, मैं समझ नहीं पा रहा। हाँ आवाज बहुत आ रही। अच्छा हाँ, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो थे ना, वो जब बात, नबी तो वो सच्चे थे, ठीक है ना। यहूदियों में वो चीज़ जो गलत देखते थे ना, वो जाके उनसे भिड़ जाते थे कि तुम यहाँ पर शरई तौर पे गलत हो, तुम शरी देखें। सबसे ज़्यादा जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यहूदियों से खार खाते थे और यहूदी हज़रत ईसा से खार खाते थे, उसकी वजह क्या थी? क्या वजह थी उसकी? आपके क्या ख्याल है? बाइबल के अंदर है, ये सारा का सारा वाक़या बाइबल के अंदर है। नहीं पता। वो खाते थे इनके सूद के कारोबार के ऊपर। अच्छा वो उसमें बाइबल के अंदर एक वाक़या लिखा हुआ है ना कि हज़रत ईसा जो हैं वो यरूशलेम से बाहर गए। He was riding on his donkey and he left for some, पता नहीं कहाँ वो गैलीली गए, कहाँ गए। फिर वहाँ से जब वो वापस आ रहे थे तो उन्होंने यरूशलेम के अंदर देखा कि साहब यहूदी जो हैं वो टेबल लगे हुए हैं और उन पे मनी एक्सचेंज का कारोबार हो रहा है। अच्छा तो वो क्या था? वो सारा सूद का तो कारोबार हो रहा था। अच्छा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना रुमाल खींचा। रुमाल उसका नहीं, ऐसा विप बनाते नहीं, ऐसा कोड़ा जैसा कहते हैं, विप। मतलब गोल बना के उसको जब मारो तो बड़ा जोर से लगता है वो। बड़े तो जोर उन्होंने से मारना लगता शुरू कर दिया इनको। इनकी टेबलें उलट दी, इनकी टेबलें उलट दी इनकी। और इनके सारे, ही वॉज वेरी मिलिटेंट इन दिस वे कि वो क्या नाम है, जो हज़रत मूसा की जो शरीयत थी, हज़रत मूसा की शरीयत में भी सूद हराम था, बल्कि है अभी भी। वो जो करते हैं वो गलत है। ये जो, और हज़रत ईसा जब दोबारा आएंगे, कि मेरा अपना वो है, मेरी अपनी स्टडी है, मैं अपना स्टडी बता रहा हूँ, प्लीज़ आप इसे ये मत करें कि क्या नाम है, ये किसी बहुत बड़े बुजुर्ग की बात। हज़रत ईसा जब दोबारा आएंगे तो उस टाइम पता क्या, वो जो, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मेरी आवाज़ सही आ रही है? अब आ रही है सही, अब आ रही है। अच्छा, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो सबसे पहला काम करेंगे, वो सूद को इस दुनिया से ख़त्म कर देंगे। सूद अच्छा नापैद हो जाएगा, क्योंकि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सूद ही ख़त्म करने यहूदियों में दोबारा आए थे। तो इस यहूदी सूद, और आज भी देख लीजिए, सूद का 99% जो कारोबार दुनिया के अंदर है बैंक्स का, वो सारा का सारा यहूदियों के हाथ में है। अच्छा बिल्कुल फिर, ऐसे ही। अच्छा अफजाल साहब, ये एक चीज़ आपने की है, सूद और सूर, यानी कि ये कुछ इसमें गलत फहमी तो नहीं होगी? नहीं 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 नहीं, सूद। सुअर भी देखे ना, मेरी बात सुने, देखें, ये जो यहूदी सुअर नहीं खाते, ठीक है। यहूदी सुअर नहीं खाते। क्रिश्चियनिटी जो हज़रत ईसा को फॉलो करते हैं, सुअर खाना शुरू कर दिया पॉल के कहने पर। पॉल ने हलाल कर दिया, ठीक है ना। और बहुत सी चीज़ें उसे पॉल ने हलाल कर दी। वो जो चीज़ें हैं ना, जो कि पॉल ने इन पे वो की हुई हैं, वो डेफिनेटली अबॉलिश। भाई एक चीज़ मैंने बताया ना, एक सच्चा नबी जो पहले था वो दोबारा आ गया, ठीक। अब उसके मानने वाले क्या उसके बातों पे गौर नहीं करेंगे कि साहब ये सूअर जो खा रहे हैं आप, ये हराम है, मैंने तो कभी इसको हाथ नहीं लगाया। ये याद रखिए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यहूदी थे और हज़रत मूसा की शरीयत पे बड़े बड़े उस पर यानी कि बज़ोर शमशीर अमल करने को तैयार थे। वो करते थे वो। और वो अगर उनको अकेले जाके भिड़ना पड़ता था इन मुशरिकों से, तो वो जाके भिड़ जाते थे। और यही नबी की शान होती है,
یہی نبی کی شان ہوتی ہے. اگر کوئی اپنے آپ کو ذلی بروزی، مجھے نہیں پتا کہ وہ کس قسم کا ذلی بروزی نبی ہو سکتا ہے. نبی بھی کہے اپنے آپ کو اور وہ یہ بھی کہے کہ میں وہاں نہیں جا رہا کیونکہ مجھے وہ ڈر لگ رہا کہ وہاں پہ لوگ ہوں گے. یہ نبیوں کی شان نہیں ہوتی ہے. نبی آتا ہی اسی لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بھیجتا ہی اسی لیے ہے کہ چاہے وہ اکیلا ہی کیوں نہ ہو، اگر اسے جا کے طاغوت کے ساتھ بھیڑنا پڑے تو وہ بھیڑ جائے، تلپٹ کر دے اس کے واہ، نظام کو، برباد کر دے اس کو، جس طرح حضرت موسیٰ نے کیا. ٹھیک ہے نا. پھر حضرت عیسیٰ نے بھی یہی کیا، جس کی وجہ سے وہ خیر بہرحال جو بھی ان کے ساتھ ہوا جو ہوا. لیکن یہ کہ یہ بات آپ یاد رکھیے کہ وہ جو ہے نا حضرت موسیٰ کی شریعت، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر بڑی مماثلت ہے. آپ نے کبھی اپنا کیسے بھائی، آپ نے کبھی یہودی کو نماز پڑھتے دیکھا؟ نہیں میں نے جی تو میں نہیں کبھی دیکھا دیکھا. میں نہیں، دیکھا ہے میں نے دیکھا ہے. میں نے بھی میں نے یہ دیکھا ہے. ایسے کچھ کرتے ہیں کوئی عبادت، لیکن میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے. طرح میں نے ساڈی دیکھا نماز ہے ہے. نا، لیکن وہ تھوڑا جہا ڈفرینٹ ہے. اور ساڈی نماز آ رہی ہے. بھائی صاحب وہ بھی رکوع میں جاتے ہیں، وہ بھی سجدہ کرتے ہیں. اچھا، ہاں ان کے ہاں یہ ہے کہ رکعتیں بڑی لمبی ہیں. وہ ہمارے یہاں 5 صرف ٹائم؟ یہ 2-4 رکعتیں پڑھی، نماز ختم ہو گئی. اچھا، کتنے ٹائم پڑھتے ہیں مگر وہ ان لوگ؟ کے ہاں یار، کتنے ٹائم؟ میں آپ کو سچی بات بتاؤں، میں نے نیو یارک میں دیکھا تھا. بھیا میرے سامنے اس نے 8-10 پڑھ لی تھی. میں اچھا، میری کاؤنٹنگ ختم ہو گئی تھی جب وہ اتنی تیزی سے کر رہا تھا کہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا اس کی مطلب کتنی تھی. اس کی بہرحال یہ کہ وہ 8-10 سے اوپر ہی چلا گیا تھا وہ. میں نے اچھا، نیو یارک میں دیکھا تھا ان کو. میں نے نیو یارک میں تو میرے وہاں بہت کام کیا ہے. تو نیو یارک میں میرے اچھا، یہودی دوست بھی تھے جو میرے ساتھ کام کرتے تھے. بڑے یار یہودیوں کی میں آپ کو ایک بات بتا دوں، دے آر بیسٹ ٹو ہیو ایز اے فرینڈ. اچھا، ویری ویری جالی پیپل، ویری جالی پیپل. آپ کو ہنسا کے مار دیں گے. اتنا گریٹ سینس آف ہیومر ہے ان میں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اچھا، گریٹ سینس آف ہیومر. وہ نفرت ہے ہماری آپس میں، وہ یہ مار رہے ہیں، یہ اس میں وہ ٹھیک ہے. میں آئی ایگری ود یو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ان میں سے بہت سے جو ہے نا وہ مخالف ہیں، لیکن وہ بیچارے کچھ کر نہیں پا رہے. ہمارے ساتھ جس طرح ہم نہیں کچھ کر پا رہے ایسے بیچارے وہ بھی نہیں کر پا رہے. لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ دے آر ویری نائس ٹو ہیو ایز اے فرینڈ. اچھا، بہترین فرینڈ. میرے دوست تھے، میں ان کے ہوٹلوں میں جا کھاتا تھا. ان کا کوشر کھانا میں نے بہت کھایا. اینڈ کیا نام ہے، یہ بڑی زبردست فش بناتے ہیں اور آئی لو دیٹ فش. میں نے اچھا، بہت کھائی ہے. میں نے ہاں بھی کھائی ہے میں نے بھی کھائی ہے. ایگزیکٹلی. تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ میرا جو دوست تھا جو کہ فیڈرل ریزرو بینک میں میرے ساتھ کام کرتا تھا، اس کا نام ہے لوبو. وہ یہودی ہے اور یوکرین سے آیا ہے. وہ آیا ہوا تھا، مطلب آپ تو خیر وہ یہیں پہ سٹیزن ہو چکا ہے. 15-20 سال ہو گئے اس کو یہاں پہ. وہ بندہ جو ہے وہ آرتھوڈاکس قسم کا یہودی ہے. اور اس نے مجھے ایسی باتیں بتائی ہیں خدا کی قسم کہ جو مجھے ایز اے مسلمان بھی نہیں پتہ تھی، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم متعلق اس نے بتائی ہیں مجھے. اچھا. مطلب ان کے ہاں پاس ہے یہ، ان کے اس میں، ان کی بکس میں ہے اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل بارے صحیح میں. پہنچے آپ، بالکل صحیح پہنچے. وہ مجھے وہ نہیں، وہ خود قرآن پڑھا ہوا تھا. یار میں ایک دفعہ عمرے پہ جا رہا تھا. میں فیڈرل ریزرو بینک میں امریکہ میں کام کرتا تھا. میں عمرے پہ جا رہا تھا. تو شروع میں تو وہ مجھ سے بات ہی نہیں کرتا تھا. مطلب ہیلو ہائے بس ہوتی تھی. حالانکہ ایک ہی آفس تھا. وہ اس کی کیوبیکل ذرا دور تھی. میں ذرا دروازے کے پاس بیٹھتا تھا. تو بس اچھا، ہائے ہائے. کبھی کبھی لفٹ میں آتا جاتا بھی ہوتا نا، تو میں گھس رہا ہوں تو وہ سالا باہر سے غائب ہو جاتا تھا. اس لفٹ میں نہیں گھستا تھا جہاں میں جا رہا تھا. تو اسے پتہ چلا کہ میں عمرے پہ جا رہا ہوں. تو وہ میرے پاس آیا اور صبح کا وقت تھا. میں کافی بنانے گیا. میں جیسے آفس پہنچا میں نے کہا یار ایک کافی کپ پی لیں تاکہ ذرا ہوش آئے. تو وہ کافی بنا رہا تھا. تو وہ یہ آیا کچن کے اندر. یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ اتنے قریب آ رہے ہیں میرے. اچھا، تو آ کے مجھے کہتا ہے کہ مسٹر محمد ہاؤ آر یو سر. میں نے کہا آئی ایم فائن، ہاؤ آر یو.
तो मुझसे कहने लगा कि आई हर्ड दैट यू आर गोइंग सऊदी अरेबिया फॉर उम्रा। मैंने कहा इसको मेरे उम्रे के मुतालिक किसने बता दिया? ये तो अच्छा मेरे बॉस के मुतालिक उसके बाद बात थी जो कि चाइनीज़ था, इसको किसने बता दिया? बहरहाल कहने लगा, मैंने कहा क्या, हाउ डू यू नो? तो खैर कहने लगा इसको छोड़ो, कहने लगा कि ये बताओ कि तुम मदीना जाओगे? मैंने कहा इसको अच्छा मदीने का भी पता है। इसको मदीने का भी पता। मैंने कहा यस ऑफ कोर्स आई विल गो देयर। तो कहने लगा कि एक काम करोगे मेरा? मैंने कहा ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, अगर काम करने के मतलब काबिल है तो। कहने लगा कि मुझे वहाँ से खजूरें ला के दो। अच्छा तो मदीना की खजूरें मैं पहले भी खा चुका हूँ, बड़ी अच्छी होती हैं, बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। तो मैंने कहा ऑफ कोर्स आई विल। कह रहा नहीं 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 नहीं, इस बात का वादा करो कि जो खजूरें मैं कह रहा हूँ वहाँ से लेके आओगे। अच्छा अब आप बताइए कि मुझे उसने क्या बोला होगा? अजवा खजूर के बारे में। बिल्कुल। और अच्छा उसने कहा कि वो खजूर जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाग है मदीना के अच्छा अंदर, फिदक फिदक फिदक। एग्जैक्टली बागे उस फिदक। दरख्त से, उन दरख्तों से खजूर चाहिए मुझे, और किसी चीज़ की खजूर नहीं चाहिए। फिदक दी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ बिल्कुल, ਹੋਣ ये ਤੇ। बिल्कुल मैंने पढ़ा तारीख में, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा मैं खुदा की कसम खा रहा हूँ कि मुझे उससे पहले इन खजूर का पता ही नहीं था। ये तो मुझे उसने बताया था, फिर मैं उसके इसका लिए गया, लेके आया, और अच्छा फिर मैं उसने कहा कि ये वही किया। तो कहला कि मी एंड माय डैड विल बी वेरी हैप्पी टू एंजॉय दिस खजूर डेट्स उसने कहा था, मैं खजूर का बोल रहा हूँ, डेट्स। तो मुझे उसने बहुत सी बातें बताई थी। मुझे उसने बताया था कि हमारी किताबों में लिखा है एक दिन। तो अच्छा मैंने कहा आई डोंट नो, मुझे तो नज़र नहीं आता कि मुसलमान जिस तरीके से हैं। मुझसे ना कहने लगा कि डू यू नो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारा कि योर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज एक्चुअली रियल ट्रू प्रॉफिट? तो अच्छा मैंने कहा ऑफ कोर्स वी बिलीव दैट। कहले नो नो नो, यू बिलीव दैट, बट डिड यू एवर हियर फ्रॉम अ जू सेइंग दिस? मैंने कहा नो, यू आर द फर्स्ट आई एम हियरिंग फ्रॉम यू। तो कहने लगा कि मैंने बड़ी स्टडी की है, मेरे वालिद ने बड़ी स्टडी की है, एंड वी बिलीव that he is a true prophet, he was a true prophet, he is a true prophet. तो मैंने कहा वाह अबे गधे, जब तू इतना मान गया है तो तू मुसलमान हो जा। पीछे रह के गया हाँ पीछे रह के क्या यार, सही कर ले। तो कहने लगा कि तुमने कुरान नहीं पढ़ा है? मैंने कहा पढ़ा है। कहने लगा कि तुम्हारे कुरान में ये नहीं लिखा हुआ कि सारे के सारे यहूदी जो हैं बहुत स्टबन है? मैंने कहा हाँ ये तो लिखा है। कहने लगा मैं भी उन्हीं में से हूँ। ਬਹੁਤ ਸਟਬਨ ਮੀਨ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ। स्टबन मीन्स जिद्दी मतलब ये है कि हकीकत को देख के झुटला देना। जुटला देना हकीकत सामने नजर आ रही है, यानी कि आपको एविडेंस सामने नजर आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद आपने आंखें फेर के आप मुकर जाए उससे, उसे कहते हैं स्टबन, जिद्दी। तो क्या लगा आई एम वन ऑफ दोस्त। तो मैं क्या बोलता उसको, मैंने कहा तेरी मर्जी भाई। लेकिन उसने मुझे बहुत सी बातें बताई यार, बहुत सी बातें बताई, ऐसी बात बताई हैं कि यार यकीन करें कि हम मुसलमानों को भी नहीं पता। और उसने एक और बात बताई थी कि आपको पता है कि आपके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा बताया हुआ है कि साहब जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा इब्ने मरियम दोबारा इस दुनिया में आएंगे, ये उसके अल्फाज हैं, मैं उसके अल्फाज बता रहा हूँ, वो दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा किसके सबसे बड़े दुश्मन होंगे? यहूदियों के बिल्कुल। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और बात बताई हुई है कि इस पूरी दुनिया में, सॉरी यार मेरा सर पे से जहाज जा रहा है, हाँ
اچھا اچھا sitting outside. تو کہنے لگا کہ جو میں کیا بات کر رہا تھا میرے ذہن سے نکل گئی. سب سے بڑے دشمن جو ہوں گے وہ یہودیوں کے ہوں گے. عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ہاں ابن سب سے بڑے مریم دشمن سب جو سے ہے بڑا. یہ ہوں. تو کہنا ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بالکل. اور یہ بڑا. اور کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا ہے کہ اس پوری دنیا میں یہودی جو ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگیں گے. جو زیادہ تر جو کہ یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے پہچان جائیں گے، اور عیسائی بھی جو دیکھ کے پہچان جائیں گے، وہ تو حضرت عیسیٰ کے اوپر ایمان لے گئے، وہ مسلمان ہو جائیں گے. ان کا مسلمان کہتے ہیں، ہم انہیں مسلمان کہتے ہیں. وہ مسلمان ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. وہ ان میں سے یہودی بھی ہوں گے، ان میں سے بہت سے کرسچن بھی ہوں گے، لیکن بہت سے ضدی ہوں گے جو نہیں ہوں گے. وہ جہاں بھی چھپیں گے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا مطلب ماریں گے. صرف اچھا. ایک درخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا ہے، ایک درخت ہے کہ جو کہ یہودیوں کو پناہ دے. پناہ دے گا. وہ کون سا درخت ہے؟ برگد. اس کا نام برگد. نہیں غرقد. کچھ برگد. برگد. غرقد. ہاں جی. غرقد کہتے ہیں اسے. بوڑ دا درخت نہیں، بوڑ. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ زیادہ بڑا درخت نہیں ہوتا، یہ چھوٹا سا درخت ہوتا ہے، لیکن بڑا گھنا سا ہوتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے. سر بہت بڑا ہوتا ہے، بہت بڑا ہوتا ہے یہ نہیں بوڑ نہیں دا نہیں درخت. نہیں 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 بورڈ کا نہیں ہے نا یار. نہیں بول کا نہیں ہے، غرقد. کرکت. آپ دیکھ لیجیے، آپ اس پہ دیکھ لیجیے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب سر اسرائیل قائم ہوا ہے، یہ غرقد کا درخت اتنا زیادہ پلانٹ کیا جاتا ہے اسرائیل کے اندر، اتنا پلانٹ کیا جاتا ہے، بلکہ لوگ یہاں سے پیسے دے کے وہاں پر کیا نام ہے غرقد کے درخت کو لگوانے کے لیے وہ مطلب چندہ دیتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ امریکہ سے اور کینیڈا سے آپ دیکھ لیجیے گا، کسی بھی یہودی سے پوچھ لیجیے گا، بتا دے گا کہ یہاں سے ہزاروں لاکھوں ڈالر جو ہے وہ صرف اس درخت کو لگانے کے لیے چندہ بھیجا جاتا ہے وہاں اسرائیل. اور یہ مجھے اس نے بتایا کہ تو یہ تمہارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کی وجہ سے مطلب یہ کہ ہم اتنا مانتے ہیں ان کو، ان کی ہر بات جو ان کے منہ سے نکلی ہوئی سچا مانتے ہیں کہ یہ درخت ہماری جان بچائے گا، لہذا وہ لگایا جا رہا ہے. اچھا جناب یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں. سبحان. ان کے باقی یہ جو یہ جتنے بھی ادھر بھی اللہ رحم کرے یار، ذلی بروزی اور یہ سب ڈھکوسلے ہیں، یہ سب ڈھکوسلے ہیں، پیسہ ایٹنے کی ترکیبیں ہیں یہ ساری کی ساری. جتنا بٹور لو پیسہ میری جیب میں آ جائے پیسہ. اور میں یہ دونوں میں سے دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، یہ دونوں جو تھے نا وہ پیسے کو بہت دور رکھتے تھے اپنے سے، بہت دور. ان کی زندگیاں مفلسی سے بھری ہوئی ہیں. اور یہ دیکھ لیجیے اسی لیے ان کے سچے ہونے کی وہ ہے. اور باقی جو بھی آ رہے ہیں، چاہے کرسچن جو ہیں وہ مسیح موعود آ جائیں، مطلب کرسچن چرچز کے اندر بڑے بڑے مطلب پادری ہیں یہاں پر جو دعویٰ کرتے رہتے ہیں. یار یہاں پر میں جہاں رہتا ہوں یہاں پہ تقریباً کچھ 30 جو ہے نا وہ کرسچن ڈینامنیشن چرچز ہیں میرے آس پاس. ان میں سے آدھے سے زیادہ نے کیا نام ہے وہ کر رکھا ہے کہ آئی ایم اے سیکنڈ کمنگ آف جیزس. اب آپ کس کو مانیں گے؟ اور سب کا یہی ہوتا ہے کہ صاحب آئی ایم ہیئر ٹو سیو یور لائف، آئی ایم ہیئر ٹو سیو یو فرام اینڈ. اور یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت میں بتا رہا ہوں آپ کو. میں مجھے سن آپ چکا کی ہوں ایک بات ہے بڑی اپنے اچھی کانوں ہے سے سن چکا ہوں، اپنی کہ آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں. 36,000 پھر رہے ہیں، یہ کوئی پہلا نہیں ہے. اور کیا ہے. تو بہرحال یہ چھوٹی سی میری کنٹریبیوشن تھی. میں نے آپ کو بہت ٹائم لے لیا، آئی ایم سوری یار. نہیں بولتے جائیں بہت مزہ آ رہا ہے، بولتے جائیں. باتیں سن کے بڑا ہی یار سر میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ میرا جو کہ کالج اور یونیورسٹی کا جو کیا نام ہے پیریڈ تھا نا، اس معاملے میں بہت زیادہ وہ گزرا ہے.
اور الحمدللہ ہم نے جب بھی بائبل کو قرآن سے کمپیئر کیا ہے تو قرآن ایز اے لینگویج لنگوسٹکلی جو اس کے اندر جو لینگویج یوز کی گئی ہے نا، خدا کی قسم اس جیسی عظیم بڑی جو اسٹینڈرڈ کی لینگویج ہے وہ بائبل کے اندر نہیں ہے۔ نہیں، تو جب بائبل میں نہیں ہے تو بھیا پھر یہ مسیح موعود جو ہمارے گھوم رہے ہیں نا، ان کی کتابوں پہ بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجیے، آپ دیکھ لیجیے۔ تو یہ حقیقت ہے یار، اس میں جھٹلانے کی ضرورت نہیں ہے، مطلب یہ کہ اس کو آپ رد نہیں کر سکتے۔ اور یہ بات حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے کہ جس کرسچن کو، میرے بہت سارے دوست ہیں ایسے جو میرے سامنے مسلمان ہوئے ہیں، بہت سارے، اور اکثر بہت حد میں مطلب جمعے کے دن آپ کیسے بھائی، آپ 911 جب یہ ہوا تھا تو آپ امریکہ میں تھے یا پاکستان میں تھے؟ میں پاکستان میں تھا اس ٹائم۔ اچھا، میں یہاں تھا، یہ جو 2000 کیا نام ہے، یہ 1 کے اندر یہ ہوا تھا 911، تو میں یہاں پر تھا۔ میں آپ کا کیا بتا رہا ہوں، اس سے پہلے بھی لوگ مسلمان ہوتے رہتے تھے ہم جمعے کے دن مطلب نماز پڑھنے جاتے تھے تو وہاں پر کوئی نہ کوئی گورا، کوئی نہ کوئی کالا مسلمان ہوتا رہتا تھا۔ لیکن 911 کے بعد زیادہ ہوئے، رہنے لگ 3 4 کی ٹولی نظر آنے لگ گئی۔ تو ہمارے اندر بھی تو مطلب ہوتا ہے نا کہ صاحب یہ ایک نیا مسلمان آیا ہے، اسلام کے اندر داخل ہوا ہے، and he's a white person, he's a nice person, decent person, there is nothing wrong with it۔ تو ہمارا جو سب سے پہلے اس سے سوال ہوتا تھا کہ ویلکم ٹو اسلام، what triggered you to come to Islam, and what really happened in your life that make you think about it۔ تو کہنے لگا یہ 911 کا جو واقعہ ہوا نا، ان میں سے بہت سے لوگوں نے کہا، سب نے نہیں، بہت سے لوگوں نے ہمیں بتایا کہ یہ 911 کا جو واقعہ ہوا نا، تو ہم نے کہا کہ یار یہ جو قومیں ہیں، یہ سالی وہ، اگر آپ افغانستان کا تورا بورا کا علاقہ جہاں اس زمانے میں بڑا دکھایا جاتا تھا، وہ تو سارے بہت کے زیادہ۔ سارا کھنڈرات تھے، سارے کے سارے، مطلب کھنڈرات کیا، پہاڑ تھے ہیں، جو بگ سٹونز، ریت، اور اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، نہ تو وہاں تو ہریالی بھی کچھ نہیں تھی۔ بالکل ایسے ہی۔ یہ لوگ جو ہیں، یہ سالے ڈیزرٹ سے اٹھ کے آ رہے ہیں، they don't even have their own houses, they are living in these caves. How come they managed to attack in New York؟ بہرحال اس کی ایک الگ سٹوری ہے، یہ میں بتا دوں، مجھے بھی یہ یہودی نے بتائی تھی، یہ 911 کی بھی ایک الگ سٹوری ہے۔ یہ مسلمانوں نے نہیں کیا، اس کی بھی الگ سٹوری ہے، وہ بتاؤں گا میں، مجھے یہودی نے بتائی تھی میرے اچھا، دوست نے۔ تو بہرحال وہ کہنے لگا کہ ہمیں شوق پیدا ہوا نا۔ نو اینی تھنگ اباؤٹ اسلام۔ تو وہ خود اپنے آپ سے سوال کرتے تھے، تو پھر بعد میں وہ کہتے تھے کہ نا وی ڈونٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ اسلام، وی آل نو دیٹ دیز آر باربیرک پیپل، دے گو اینڈ ورشپ ان مکہ around this black box, and that's what it is۔ Then they have no clue what Islam is, what Prophet Muhammad was, and nothing like that۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ مطلب کہنے لگا کہ ہم نے پھر کیا نام ہے، مجھے قرآن مل گیا۔ انہوں نے اکثر 99% یہ کہتے ہیں کہ مجھے قرآن میرے ایک دوست نے مجھے دے دیا۔ تو کہنے لگا جب میں نے قرآن کھول کے پڑھنا شروع کیا تو جو مسلمان ہو چکے وہ کہتے ہیں یار خدا کی قسم مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں قرآن کو بند کر سکوں۔ کچھ لوگوں نے تو کہا کہ میں نے 2 دن میں اس کو پڑھ لیا، کچھ نے کہا 3 دن میں۔ یہاں بہت سے ایسے گورے ہیں کہ جو کیا نام ہے مسلمان ہوئے ہیں اس زمانے میں، اور انہوں نے کیا نام ہے قرآن سے پڑھ کے وہ ہوئے، وہ کسی بھی مطلب قادیانی سے نہیں ملے، نہ کسی بھی مسلمان سے نہیں ملے، بلکہ ان میں سے تو بہت سے لوگ تو قرآن پڑھ کے پھر آئے مسجد کے اندر، مسجد اپنے دیکھنے لگے کہ صاحب ہمارے علاقے میں کون سی مسجد ہے۔ انہیں تو یہ نہیں پتا مسجد ان کے علاقے میں ہے کون سی، اگر ہے بھی۔ اچھا، تو کیا نام ہے وہ جو ہے نا، یہ گورے جو ہیں جب یہ مسلمان ہوتے ہیں تو بڑے پکے مسلمان ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم بڑے پکے ہوتے ہیں، اور حقیقت ہے
यार मैं आपको बता दूँ, मैं अभी यूनिवर्सिटी मैंने अभी नई नई ख़त्म की थी, तो मैं उस ज़माने में बे एरिया में रह रहा था। वहाँ पर मैं एक हलाल स्टोर में गोश्त लेने के लिए चला गया, तो वहाँ पर मुझे एक गोरा नज़र आया, बड़ी नूरानी चेहरा उसका, तोप पहनी हुई, जैसे नहीं होते सऊदी तोप पहनते हैं, जो अरबी लिबास होता है, लंबी, अरबी, वो अच्छा। तोप कहते हैं उसे, तो पहने हुआ था वो। तो वैसे तो वो बड़ी मतलब उसका लहजा जो था ना, वो बता रहा था कि ही इज़ वेस्टर्नर, ही इज़ नॉट फ्रॉम मिडल ईस्टर्न कंट्री और ही इज़ नॉट फ्रॉम सीरिया और एनीवेयर एल्स। तो मैंने बातें करनी शुरू कर दी, उसने मुझसे बातें करनी शुरू कर दी। अच्छा। तो मैंने कहा कि आर यू फ्रॉम यूएस और फ्रॉम मिडल ईस्टर्न बैकग्राउंड? तो कहने लगा नो नो नो, आई वाज बोर्न ओवर हियर and I am actually Christian. My background is a Christian background. I converted to Islam 10 years ago. तो अच्छा। उसने जो मुझे अपना वाक़या बताया बड़ा बड़ा, तो मुझसे कहने लगा कि तुम भी ऐसा करो, तुम भी कलमा पढ़ो। और बात तो सही थी। मुझे उस टाइम तो बड़ा गुस्सा लगा कि ये मुझे कहना पड़ा पढ़ने को, जबकि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन बात अच्छा। उसकी सही थी। तो क्या मुझे फिर बाद में कहने लगा नो, एवरी मुस्लिम मस्ट रिसाइट कलमा एवरी डे, और वो हम करते हैं जब नमाज पढ़ते हैं तो हम उसमें दोहराते हैं इस कलमे को। और हम किसी को किसी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कहते हैं तो उसका मतलब ये होता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम किसी दूसरे को नहीं उसमें जगह में घुसने देते हैं। तो बिल्कुल। ये है हमारा, मेरा जो है पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बहुत है, आज भी हो रहा है। अभी थोड़े दिन पहले जो है ना मस्जिद के अंदर दो लड़के थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, तो भैया बिल्कुल, इधर भी वो तो, ऐसे ही है। 8-8 हाँ 10-10 लोग आ रहे हैं हर रोज। हाँ, और मतलब वो एवरी सारे के एवरी सारे सारे के एवरी सारे फ्राइडे कुरान को वो इकट्ठे करके उनको लेकर आते हैं उसके लिए, शहादत के लिए ना। हर जुमे पे 7-8 बंदे होते ही होते हैं। होते और नहीं, और बहुत से देखने भी आते हैं, बहुत से जो हैं वहाँ, यहाँ दो देखने सेक्रामेंटो, भी हमारी आते जहाँ हैं, मस्जिद बिल्कुल। है, सेक्रामेंटो यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, वहाँ से लड़के जो हैं वो एज अ डेलीगेशन आता है जो फ्राइडे प्रेयर्स को एब्जॉर्ब करने के लिए वो, और हम सारे नमाज पढ़ रहे होते हैं और वो पीछे से बैठे देख रहे होते हैं कि मतलब ये। और जब रमज़ान आता है तो अफ्तारी जो होती है उसमें भी बहुत सारे गोरे आते हैं, उनको बुलाया जाता है, जो बुलाया नेबरिंग के जाता जो गोरे होते हैं कि आए आए हमारे साथ, आप हमारा रोज़ा खोलें, तो वो आते हैं, वो रोज़ा खोलते हैं, वो रोज़ा उनका नहीं होता है, मगर वो हमारे साथ ज्वाइन करते है, हैं। ज्वाइन करते हैं, यार बिल्कुल। हमारे जो इमाम है यहाँ मिस्री हैं, इजिप्शियन है वो। अच्छा। He's basically his background is he's an MBBS doctor. He's very well educated. मगर जाहिर सी बात है कि उसके जो एक्सप्लेनेशन है अरबिक में उसको एक्सप्लेन करने का, वो हम पाकिस्तानियों का नहीं है। और ये मैं आपको बता दूं कि जो हम ये बरेलवी और ये देवबंदी और इसकी जंग में पड़े रहते हैं ना भाई, बरेलवी और देवबंदी जो है ना सिर्फ इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, पूरी दुनिया के मुसलमानों में पूरी कहीं पे भी दुनिया एग्जिस्ट में नहीं करते। वो सिर्फ मुसलमान है बस, हाँ। एग्जैक्टली और ये जब भी हमसे कादियानी बात कर रहे होते हैं और ये आला हजरत का नाम रहते हैं, जैसे आला हजरत जो है पूरे आलम इस्लाम को कंट्रोल कर रहे हैं। अबे भाई आला हजरत जो है वो सिर्फ के सिर्फ इंडिया के अंदर ही हैं। देवबंदी बरेलवी सिर्फ इंडिया में ही हैं, इंडिया उन्हें वहां से पाकिस्तान। कोई हाँ और कोई नहीं जानता उनको। तो ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ सोचने वाली होती है कि आलम इस्लाम जो है इस यार किस कदर बड़ा इलाका है जहाँ पर इस्लाम फैला हुआ है। रशिया से लेके आप अफ्रीका के नीचे तक आ जाएं, और फिर जा अरब मतलब अल्जीरिया से लेकर आप ऑल द वे अप टू क्या नाम ब्रुनई तक चले जाएं तो आपको पूरा आलम इस्लाम मिलेगा। जाल साहब अब मैं फ्री हूँ, बस से उतर गया हूँ। अच्छा, आपने एक बात की थी, यहूदी ने कहा था कि खजूरें लेके आना, वो भी फिदक से। कुछ मालूम है इसकी बैकग्राउंड आपको? यार मुझे ये पता है, मैं ज़्यादा नहीं जानता, मुझे ये पता है जो उसने मुझे कहा और जो मैंने वहाँ जाके सुनी और जो देखी मैंने, कि ये बाग जो है ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये एक यहूदी का बाग था। यहूदी का जो बाग नहीं था, ये यहूदियों की मलकियत थी। ये बाग मलकियत थी। एक बाग नहीं है, इसके अंदर 40 बाग हैं। ये बाग फिदक में, बागाते अच्छा फिदक, हाँ जी।
اور یہ خیبر کے واقعہ کے بعد جب یہ خیبر کا یعنی کہ جنگ ہوئی نا تو آپ Exactly. Yes, yes, علی yes. علیہ السلام نے حضرت علی علیہ السلام نے جب خیبر کے اندر عمر بن عبد ود کو مارا تھا، ٹھیک ہے، Yes. تو خیبر فتح کیا، اس کے بعد یہود جو تھے وہ ایک بستی بسا کے بیٹھ گئے تھے، اور وہاں جا کے یہ یعنی کہ سازشیں کرنے لگ گئے کہ کیسے یہ یعنی کہ واپس لینا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر ہو چکی تھی، تو آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو بھیجا اور کہا کہ جا کے ان کے ساتھ مذاکرات کرو اور ان کو بتاؤ۔ صرف اکیلے گئے تھے، صرف ایک گئے تھے، اور بالکل آپ جب گئے تھے تو وہ ایک جیسے ایک ہوتی نہیں ہے بیٹھک مجلس ہوتی ہے، مجلس میں جا کے انہوں نے بتایا کہ تمہارا جو سب سے بڑا جو جنگجو تھا عمر بن عبد ود، وہ 1000 بندے سے اکیلا لڑتا تھا، اس کو میں نے مارا۔ آپ نے اور بھی بہت سی باتیں کی، تو وہ یہود جو تھے وہ دیکھیں تھوڑا میں جی بولیں بولیں۔ میں نے کھجوریں جو خریدی تھی نا، میں نے ان کے اندر جو کھجوروں کی جو شاپس ہوتی ہے نا وہاں سے خریدی تھی۔ میں باغ میں نہیں گیا، لیکن میں باغ کا میں نے سنا ہے کہ باغ بڑے خوبصورت ہیں، اور آج تک ان میں سے ایسی خوشبو آتی ہے کہ جو کہ مطلب ایک آپ کو دنیا میں کوئی نہیں ملے گی، اور اس قدر وہ مطلب بالکل خوبصورت قسم کے باغ ہے وہ۔ اور میں نے تو بالکل وہ مطلب وہاں ڈیٹس وہاں تک خریدی تھی جہاں پر دکان ہوتی ہے نا، یہ کھجوریں وہاں جو بکتی رہتی ہیں مدینہ کے اندر، تو وہاں پر جی اور وہ اس وقت انہوں نے ایک تحریری معافی نامہ لکھا، اور یہ جو باغ فدق تھا یہ تحفے کے طور پہ پیش کیا تھا، یہ غنیمت نہیں تھا۔ یہ جو باغ فدق تھا نا، یہ کسی جنگ میں فتح نہیں ہوا، اچھا 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 اچھا، صحیح یہ صحیح صحیح۔ کسی مجھے جنگ اس میں نے یہ فتح کہا تھا، مجھے میرے یہودی دوست نے یہ بتایا تھا کہ یہ باغ جو تھے یہ یہودیوں کے تھے۔ اب اس نے مجھے ایکچولی اس یہ سے آگے یہودیوں کچھ کے نہیں تھے، بتایا۔ یہ یہودیوں کے تھے۔ یہ اس کے الفاظ تھے، اس کے الفاظ تھے کہ یہ باغ جو تھے یہودیوں کے تھے، جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں ہو گئے۔ اور مجھے جی اس نے یہ نہیں بتایا کہ یہ تحفے میں دے دیے گئے۔ مجھے یہ اندازہ تھا کہ شاید ہم نے جنگ جیتی تو ہم نے قبضہ کر لیا۔ نہیں، یہ جنگ مجھے میں نہیں تھا، یہ تحفے کے اچھا طور اچھا، پہ ملا نہیں تھا یہ آپ کی بات صحیح ہے، آپ کی بات صحیح ہے، آپ کی بات صحیح ہے۔ یہ ایک غنیمت نہیں تھا کہ آپ کو وہ اس کے وہ باقاعدہ ڈاکومنٹس دیے گئے تھے، تحریری طور پہ معافی نامہ لکھا گیا تھا کہ ہم آئندہ کے بعد یعنی کہ مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش، کوئی یعنی کہ کھیل ارے یار نہیں یہ معاہدے تو یہودیوں نے بڑے کیے ہیں رسول اکرم نہیں، صلی اللہ وہ علیہ تو وسلم۔ معاہدہ تو ایک ہوا تھا نا، حضرت علی گئے تھے، تو وہ جو باغ فدق تھا وہ اس کے ڈاکومنٹ لا کے آپ نے حضرت علی علیہ السلام نے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے تھے، اور وہ کہا تھا کہ یہ اب آپ کی ملکیت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے وہ یہودیوں کے لیے بہت ہی پاکیزہ جگہ ہے، اور اس وجہ سے بھی یعنی کہ یہودیوں کے اور ہمارے اندر جو تو کلیش ہے بھائی نا، میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ آج تک یہودی جو ہے وہ اپنی نسلوں کو بتا رہے ہیں ان باغوں کے متعلق۔ میرے دوست کو اس کے باپ نے بتایا تھا۔ جی تو مقصد یہ کہنے کا کہ یہ نالج جو ہے وہ اپنی نسلوں کو ٹرانسفر کرتے ہیں۔ نہیں، باغ فدق کا جو آپ کے اندر ہمارے اندر بھی بہت سارے مسلمان ایسے ہیں، شیعہ کو تو معلوم ہے، ٹھیک ہے، شیعہ جو لوگ حضرات ہیں نا ان کو تو معلوم ہے، تو یعنی کہ جو ہمارے سنی بھائی ہو گئے یا کچھ جو ہے اور فقہ بہت سے کم جو کو ہمارے معلوم ہے، بہت کم کو معلوم ہے، صحیح بہت کہہ رہے کم کو معلوم ہے، اور کسی کو بھی یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ فتح ہوا تھا، جنگ سے جیتا تھا غنیمت کے طور پہ، یا یہ تحریری طور پہ یہودیوں نے دیا تھا، یہ آج تک بھی کسی کو نہیں پتا ہوگا، نہیں، کسی کو بھی اٹھا مجھے بھی نہیں پتا تھا، مجھے آپ نے بتایا ابھی بتایا۔ جی۔ ہاں۔ آپ جا کے کسی بھی اس کو باغ فدق کو سرچ کریں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خیبر فتح ہوا تھا، خیبر، اس میں نو ڈاؤٹ خیبر فتح ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ جب یہ جا کے یہودیوں نے جب بستی بسائی تھی مدینہ سے تقریباً مجھے فاصلہ یاد نہیں رہا، وہاں جا کے یہ انہوں نے ایک بستی بسائی تھی، اور وہاں جا کے یہ یعنی کہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے لگ گئے تھے، تو آپ نے حضرت علی علیہ السلام کو بھیجا تھا کہ جاؤ اور ان کے ساتھ مذاکرات کرو، صرف اکیلے گئے تھے۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو ہے باغ فدق، اس میں آپ کو پوری ہسٹری پتہ چلے گی کہ باغ فدق ہے کیا۔ اسی وجہ سے تو یعنی کہ یہ کلیش چل رہا ہے، یعنی کہ ہمارا یہ شیعہ حضرات میں
اور یہ سنی حضرات میں کہ یہ ایک جو ذاتی ملکیت تھی، اگر غنیمت میں ہوتا تو یہ تمام مسلمانوں میں تقسیم ہوتا، اگر غنیمت میں ہوتا تو آپ کو یہ فیکٹ معلوم ہونا چاہیے. نہیں، آپ اپنا اپنا نظریہ ہے، میں اس کو یعنی کہ ہر بندہ اپنے نظریے میں صحیح ہوتا ہے. میرا اپنا نظریہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، آپ اس کو ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں، یا میں نے جو پڑھا ہے جو میں نے سنا ہے تو میں نے وہ بیان کیے. وہ آپ کا اپنا ایک نظریہ ہے، آپ کا اپنا موقف ہے، اور اس کا بھی احترام لازمی ہے. صحیح. اور یہ بہت بڑا باغ ہے اور بہت ہی پیارا. یہ ایون میں آپ کو بتاؤں کہ یہود جو تھے، آپ حضرت علی اور یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دوست رہے ہیں، جو یہودی تھے کچھ دوست رہے ہیں. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں نا. ڈیفینیٹلی جی بہت سارے یہودی تھے، بلکہ عبداللہ ابن سلام جو تھے جی وہ یہودی تھے، یہودیوں سے وہ مسلمان کنورٹ ہوئے تھے. وہ یعنی کہ تو وہ ہسٹری ماشاء اللہ الحمدللہ ہماری ہسٹری اخلاق سے بری ہے. ہمارے اسلام کی ہسٹری اخلاق سے بری پڑی ہے. ہمارے یار اکابرین آپ صلی اللہ دیکھیں، علیہ وسلم. میری بات سنیں. ان کا مطلب ہسٹری کا تو ٹھیک ہے، وہ تو خیر انسانوں نے لکھی ہے نا، ہم جیسے لوگوں نے لکھی ہے، وہ جی صحیح ہے، اس میں اچھے الفاظ ہیں، بہت پیاری. لیکن جو ڈیوائن بکس ہے نا، سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے نا، جو ڈیوائن بکس ہیں، جی ڈیوائن بکس کے اندر جو لنگوسٹک جو میتھڈ استعمال کیا جاتا ہے نا، وہ جو قرآن میں استعمال ہوا ہے، وہ آپ کو نہ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ملے گا، نہ نیو ٹیسٹمنٹ میں ملے گا. تو یہی تو دو کتابیں رہ گئی ہیں ڈیوائن، باقی اور ڈیوائن ہے کون سی؟ کوئی نہیں ہے. تو یہ مطلب ہے کہنے کا کہ سب جو کیا نام ہے، آپ اسے کیسے کہہ سکتے ہیں، آپ چوائس آف ورڈز جو ہیں وہ انسانوں کے اور اللہ تعالیٰ کے جو ہوتے ہیں نا، ان میں آپ کو بڑا زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. بھئی انسان اگر کوئی چیز لکھ رہا ہے، بھئی اسی لیے تو ہم ان قادیانی حضرات سے جب ان کے متھے لگتے ہیں کہ بولتے ہیں کہ جی ہم نے آپ کی کتابوں کے حوالے دینے ہیں، تو وہ یہی تو ہے کہ وہ لکھی ہوئی ہیں انسانوں نے، ان کا ڈیوائن سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب ڈیوائن سے تعلق نہیں ہے تو اس میں ساری کی ساری گند آ گئی. اب آپ اسے ڈینائی کر نہیں سکتے، وہ کہ گلے یہ پڑ گئی. آپ کچھ بھی کر لیں، آپ یہ ڈینائی کر دیں، ہر سٹیپ پہ آپ کو کیچڑ نظر آئے گی، ہر سٹیپ پہ آپ کو دلدل نظر آئے گی. افضل صاحب آپ نیچے نہ بیٹھا کریں، کچھ موقع دیا کریں، ہماری رہنمائی کیا کریں. آپ کی ماشاءاللہ بہت علم ہے. سر آپ لوگوں کے، آپ کا کیسے صاحب، آپ کو تو میرے خیال سے رات کے کتنے 1 بج چکا ہوگا. ایک بات میں ہے. ہاں، میرے یہاں 10 بج رہے ہیں. میں جا کے ابھی عشاء کی نماز پڑھوں گا اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد سو جاؤں. میں سنتا رہتا ہوں آپ لوگوں کو، بڑے شوق سے سنتا ہوں، باتیں بڑی صحیح ہوتی ہیں. لیکن ایک بات کو آپ بار بار رپیٹ کریں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آنا جو ہے، یہ اگر ہمیں انسانوں کو کسی نے بتایا ہے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جانے سے پہلے انہوں نے خود بتا کے گئے ہوئے ہیں لوگوں کو. اسی لیے کرسچن حضرات جو ہیں وہ تو اس زمانے میں، جب یہ ان کی کتابیں اگر آپ پڑھیں تو اس زمانے میں تو پال تو یہ کہتا تھا کہ صبح نہیں ہوگی کہ جیزس دوبارہ آ جائے گا، یعنی کہ 2 دن نہیں گزریں گے جیزس دوبارہ اس دنیا میں آ جائیں گے. تو یہ ایک قسم کا فنڈامنٹل جو ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آنا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بتا کے گئے ہوئے ہیں. اب میں مطلب کرسچنوں سے کئی دفعہ پوچھ چکا ہوں، بہت سو کو تو نہیں پتہ ہے اس بات کا، لیکن جن کو پتہ ہے وہ میری بات سے اگری کرتے ہیں. آپ میں نے نے کون سی بائبل بتائی ہے؟ ریڈ بائبل؟ ریڈ بائبل. ریڈ کلر بائبل. ہاں، اچھا ریڈ اچھا. کلر بائبل. ہاں، موسٹلی میں نے بھی جو بائبل دیکھی ہے وہ بلیک ہے. نہیں، سارے کی بھائی دیکھیں، انٹرنیشنل ورژن جو ہے وہ سارا کا سارا بلیک ہے، ٹھیک ہے نا. یہ آپ کو ملے گی کنگ جیمز ورژن کے اندر. کنگ جیمز ورژن جو ہے نا وہ امریکہ میں زیادہ پڑھا جاتا ہے، کینیڈا میں زیادہ پڑھا جاتا ہے. یہاں پر زیادہ تر جو ہے نا وہ پڑھتے ہیں زیادہ، سوائے اس کے کہ مورمونز جو ہیں ان کی بائبل الگ ہے. ٹھیک،
लेकिन इसके अंदर भी हर किंग जेम्स वर्जन जो है वो रेड कलर बाइबल नहीं है। सिलेक्टिव बाइबल्स होती हैं जिनको वो कलर के करते हैं कि कहते हैं कि साहब दीज आर द वर्ड्स फ्रॉम जीसस। अगर आप वो सारे के सारे कलेक्ट करके एक जगह लिखें ना तो वो एक अखबार के एक सफ़े से ज़्यादा नहीं है, इतने ज़्यादा नहीं है अल्फाज। बाकी अच्छा, सारे इनके अपने हैं। हाँ, बाकी सारे इनके अपने हैं। तो अभी कितनी तो कितनी है बाइबल इंटरेस्टिंग इस सब्जेक्ट टाइम है। पे एक्टिव है? ओ बाइबल जो है इज बीन ट्रांसलेटेड इनटू 2000 डिफरेंट लैंग्वेजेस, अच्छा, और 2000 डिफरेंट लेकिन बुक लैंग्वेजेस तो के एक ही अंदर है ना? ये देखिए मेरी बात सुने। हाँ, बज़ाहिर ऊपर की सतह से देखा जाए तो यस एक ही है, मगर जब आप चॉइस ऑफ वर्ड एज ट्रांसलेशन करते हुए जब आप चॉइस ऑफ वर्ड्स को यूज़ करते हैं ना तो वो अगर आप देख लीजिए वो पोल्स अपार्ट हो जाती है। क्या नाम है उसका, उसके जो है ना इंटेंसिटी जो है वो नहीं रहती जो कि एक एक्चुअल लैंग्वेज में होनी चाहिए। और आपको एक बात बता दूं कि इस दुनिया से जो क्या नाम है एक्चुअल बाइबल थी जो कि हिब्रू में थी वो दुनिया में है ही नहीं। अच्छा, जो हिब्रू में कहते हैं वो है ही नहीं भाई। ओरिजिनल आप पूछ ले किसी के साथ फुट नोट्स लिखे हुए हैं हर जगह पे बाइबल के अंदर, फुट नोट्स के दिस हैज बीन एडेड आउट लेटर ऑन, दिस हैज बीन एडेड लेटर ऑन। तो उनसे पूछो कि भाई व्हाई डिड यू एड दिस वर्ड्स लेटर ऑन, दिस डजंट मीन दैट इट्स अ डिवाइन वर्ड, somebody else added this over here। तो वो पता है क्या बोलते हैं कि या बिकॉज ओरिजिनल गॉट लॉस्ट। तो अगर हाँ, ओरिजिनल गॉट लॉस्ट देन दिस इज नॉट अ वर्ड ऑफ गॉड। इट्स सिंपल एज दैट। बात ही खत्म हो जाती है। बात खत्म हो जाती है। और यही चीज़ जो है ना, यही चीज़ जो है कि हमारा कुरान जो है इट्स अ यूनिक बुक। वाई इज यूनिक? लैंग्वेज में और बिकॉज सारी आ, वैसे का वैसा महफूज है। नहीं 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 नहीं। यहाँ यहाँ ये गलती मत कीजिएगा। ये जी बता जी रहा हूँ जी। आपको मैं, वाई कुरान इज यूनिक बिकॉज इज इन अरबिक टेक्स्ट। वो लाजमी है हमारे लिए, वो लाजमी है। बाकी हम जिसकी भी ट्रांसलेशन ले लें, जिसकी भी ट्रांसलेशन ले, वो ट्रांसलेशन उस बंदे की है जो कर रहा है। ही इज नॉट यूनिक। अगर मैं कुरान की ट्रांसलेशन करता हूँ, इज माई अंडरस्टैंडिंग, इज माई थॉट ऑफ बिलीव व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम बाय रीडिंग दिस बुक। मगर कुरान जो एक्चुअली है इज एन अरबिक, एंड अरबिक को कहीं बीट नहीं कर सकते ये लोग। मैं आपको साफ लैंग्वेज बता दूं। हाँ क्योंकि चक्कर ये है, चक्कर ये है, आप 10,000 लैंग्वेजेस के अंदर इसको क्या नाम, जैसे बाइबल जो है वो 2,000 लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुई, ठीक है। वो बड़ा तीर मारा उन्होंने, बहुत बड़ा काम किया, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। मगर अब आप देख लीजिए एक लैंग्वेज के अंदर एक टेंस सेंटेंस का जो है इंटेंसिटी जो है वो कुछ और नज़र आती है उस लैंग्वेज के अंदर। वही वर्ड्स आप किसी दूसरी लैंग्वेज में जाकर देखेंगे तो उसमें वो इंटेंसिटी नज़र नहीं आएगी, क्योंकि वो उसके अंदर उसके लिए प्रॉपर वर्ड वहाँ है ही नहीं। मौजूद ही नहीं। आप कर ही नहीं सकते, क्या करेंगे आप? तो जैसे ही आप ट्रांसलेट करते हैं फ्रॉम द ओरिजिनल टू एनी अदर लैंग्वेज, कुछ ना कुछ उसकी जो है इंटेंसिटी जो है ना वो मांद पड़ जाती है। ये याद रखिएगा आप। इसीलिए कुरान इज़ अ यूनिक बुक, कुरान इज़ अ डिवाइन बुक, कि उसकी एक्चुअल उसकी प्रिजर्व जो है ना वो अल्लाह ताला ने अपने हाथ में लिया हुआ, उसको प्रिजर्व करने का, उसकी हिफाजत करने का, उसको सेव करने का, उसको सेफ गार्ड करने का। तो यही कुरान में अल्लाह ताला कहता है ना कि ये ऐसी बुक है कि जो कि इंसान के जहन में पूरी की पूरी उतर जाती है। जो कुरान का हिफ्स करता है, अरबी में करता है, किसी ट्रांसलेशन के अंदर हिफ्स किया हुआ कि बंदा देखा आपने मुसलमान कि आज मैंने तक उर्दू में? आज तक नहीं। अगर वो हिफ्स करेगा तो वो अरबी में करेगा, ठीक है ना। और यही बता रहा हूँ, ये 911 के फौरन वाक़े के बाद जो है ना इनको बड़ा मतलब बहुत सारे मेरे दोस्त जिनको बड़ा गुस्सा भी था,
बहुत मतलब मुसलमानों के खिलाफ बड़ा गुस्सा था, बड़े 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 हमने गुस्से भी क्या नाम है इनकी बड़ी गलत बातें भी हमने बर्दाश्त की हुई हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मुझसे कहने लगे कि व्हाट इज सो गुड इन दिस बुक that you guys read this all the time in your prayer and everything. मैंने कहा कि ये ऐसी किताब है कि ये सारी की सारी जो है ना, it just you can memorize it in your brain very easily. और अल्लाह ताला कहता है कुरान के अंदर कि हम ये किताब ऐसी बनाई है कि जो सारे के सारे इंसान के जिस्म में समझ आती है। तो उसी टाइम 911 के फौरन बाद जो है ना, एक साल बाद रमज़ान आए, तो मेरे घर में मेरे दोस्त भी बैठे हुए थे और वहाँ मक्का सुबह का वक्त था, एक छुट्टी के दिन थे, सैटरडे संडे। तो वो मक्का से मैं देख रहा था कि डायरेक्ट तरावी हो रही है ना, तरावियाँ दिखा रहे हैं। अच्छा मेरे घर में इस्लामिक चैनल था, तो मैं उनको जानबूझ के मक्का दिखा रहा था। अच्छा तो उनको मतलब तो कहने लगा कि ये कैसे हो सकता है। कहने लगा मुझसे कहने लगा कि मुझे कहने लगा कि ये क्या पढ़ रहा है। मैंने कहा ये सारा का सारा कुरान पढ़ रहा है। ये जो आगे खड़ा हुआ लीडर जो है, जो लीड कर रहा है, ही इज रिसाइटिंग कुरान। कहने लगा कि बट ही इज नॉट हैविंग बुक इन फ्रंट ऑफ हिम, हाउ कैन ही रिसाइट ऑल दिस, डिड ही मेमोराइज इट? मैंने कहा यस, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. This is the miracle of this book, that this whole book can be, you can memorize this whole book. तो मैंने कहा यही बात नहीं है, यही बात नहीं है, इसके पीछे 5-6 बंदे खड़े हुए हैं इसके पीछे। अगर ये ज़रा सी भी गलती करेगा, ज़रा सा भी गलत अल्फाज कह देगा, पीछे वाला फौरन उसको लुकमा देगा, बोलेगा भाई तू यहाँ गलती कर गया, सही कर इसको। सही कहा, ठीक बिल्कुल है, और ऐसी ये हमने अपनी आंखों से देखा है, ये हमने अपनी आंखों। और इत्तफाक से उसी टाइम पर उसने मक्का के इमाम ने ज़रा सी गलती कर दी, पीछे वाले ने फ़ौरन टोक दिया उसको। तो कहने लगा कि पीछे वाला तो पढ़ भी नहीं रहा, उसे क्या पता कि वो कहाँ से पढ़ रहा है। मैंने कहा यही तो बात है कि उसके दिमाग में वही रील चल रही जो पढ़ रहा है। तो कहने लगा दिस इज़ रियली वाह, अमेरिकन, दिस इज़ रियली ऐसा अमेरिकन। मेरे को बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर, मुझे आप इजाज़त दीजिए। ओके सर, मैं बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके आज बड़ी इंफॉर्मेशन मिली, रोजाना आया करो, बहुत ही रोजाना अच्छा आया लगा। करो मैं प्लीज। आपको सुनता डेली हूँ, आपको मैं सुनता डेली हूँ। मैं मुझे बल्कि मुझे बल्कि पता है, पता है कैसर भाई, मुझे। आपका जैसे ही ऑन होता है ना, तो मुझे नोटिफिकेशन आ जाता अच्छा 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 है। फौरन आ जाता हूँ। वेरी गुड। यार मैं ना को करना। मौलवी नहीं हूँ, मैं कुछ वो नहीं हूँ। मैंने अपना एक्सपीरियंस बयान किया, जो मैंने अपने साथ देखा है, किया है, जो मेरे साथ हुआ है। तो ठीक है, इसको प्लीज़ इसको एग्जैजरेट मत कीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है ठीक थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज़। है, ओके अल्लाह अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह मान, अल्लाह मान, खुश रहे। अल्लाह आई नीड अ गिफ्ट, लाइक शी वांट टू रैप द गिफ्ट, लाइक शी हैव बॉक्स ऑलरेडी। जी बाबर साहब होन बोलियो जरा, या लाइक जी जी ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਨਾ। नो नो नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਨੇ। ਅੱਜ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਈਵ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਵਾਹ, ਸੌ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਨਾ ਅੱਜ। ਹੋਏ 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 ਹੋਏ, ਅੱਜ ਮੁਰਜ਼ਈ ਡਾਂਗੋ ਡਾਂਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ। I need to go to the Lamborghini. कैसर भाई मैं जरा ना थोड़ा जिहा मसरूफ हाँ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਆਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਬਾਬਰ ਭਾਈ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ। ਓਕੇ।